Radio Samoa.
Samoa. Tasilimai tu amo. Alewa se atule te mi radio Samoa le divang ola wolia lus fulu male ono midute. O te ai nei se fulu male lua i le ria wolia la so fu a so lua se fulu male tolu de ola basino uni lua filu lima fi fila ganga e fa jalvan tu la mai mo mo fa anga fo le divang ola so o tanto ye nei I la ya solo o te toe o le masina o uni lua filu lima la so le muli uni ola so fu o le vai so a sa o lo winga ya o lo ia le o a mai o le riva ngo la wo o a mai o lua o a mai o tou mai la tou ia talo si o lo mo me o mai lo na lofa ma lo na le nei o le fia la sa edisio tro e pere ye America ya Hawaii America Samoa ia po le wo li fo I Alaska ia I nai Canada mo tou ma le behind ya ma to ma lo so fu mo wia Male langi e mama. Ya ele mfeo tu an fa malol tolanga ya tia. Pio yele to ma tanga mai le tau na leila si I me foi stimulate ma want to le want to ma tai. Por kalambela wo li ba fonga mo si I to life fa ele fia na nei. Ya. O te lo le ya de menga e ko ke ko e ma ya o le to te pe ma. O le men ko por fa un le yeso. O le men san tu por fa un le yeso sa ya o fe au sa fa un le yeso. Ya ai mo o le futo a fa I lo mai nei la vai le li fa ya o nga pole pulenga ale a o peleki male ni ka pia ni sila. E le squadra o peleki le o sa ya tu mo ta longa o le o nga tonu o le dei fo tu sanga. Ja, ai se te mi na wo antu le yang. E mo ona o fa malo atu. Ile au ta pua ale Crusaders. Ja, le nei mo wi le la tu tu ma fai. Ile fa mo be aso de se ma vai today. Ile la tu malai. Ja, le fa pe o malo tu no ile no la tu wa fa mata ma toi. Fo si se malai. Fo. Ja, malo le fa yo le fa. Malo le on sa. Malo fo ile ta pua. E ui lava ina mātou nauna watu e fia malo. Ia e pangale. Ia wale fiki mai fo I le polo. O le ala wale tūlanga na yele ta longa I le pola stona. Ko I kiki au pingi ai mala ka maranga mama ka maka I le pola skonga. Ana mea lau ke vepo. Ki nganga umarka longa le skonga e u fo sa. Ai koe fe mai fo ia ki au pola ane mea le nga. Ia u fa kule I kero. Awangi au koe va aia ia o le va yesu muli muli nge u yung. Se I au o mene maa singo yula. Koe va aire ia. E ta aloa tama. Ia o le sa ilinga. Po ai e sa watu I tutonu o le lisi ale o le peleki. E se ika ko va aira ia. Ia po ai le tangata lea ua fa sino ye le au. O ila tona filifili ale au le o le peleki. Ia Michelle Heli fa ia au ngai a Scott Robertson. A wai le whaingo fieta lo ngai e sa uni e tiele o le peleki. Ile o ngā tutonu o le rei fo I tausanga. Ya Michelle nga tu le fai unga ole tu sanga ai o le kalanga nga pau foi anga ke mi fa mano ko ia o ko ka poa ale Crusaders e o lo foi ngangi ia wa TN foi mra ka ko ja po inga matai ya me le ima ko e lo manu malo e lo foi malolo fa tamali ia wa anga over mangi a makinti ia le anga ko me la fa fa ko I fo ai tangata soli e makua I loa le rei maro oka ke whaia ku a maro olo ai se I whaia inga ia la o pios kanga ka fui lele ua o I se mea ua wa kupu I longa ola e pe ua whaua e sesi longa fia e pe ua ave e sea e sesi lana mea ai e pe ua alu sesi ma ave lana tupi ale mea la leo te whaia tuai ia I loa malo ia o tau I loa foi malolo ele lo malolo pe ele lo foi ina o longo winga ele me nga kupu ya ele a ko lo malos ele a ko foi le malos yo lo ma vo fa e te fita ya ye ma fianga ia ma tinga fu yo le ninyo lang ia wa le fa pe fi o ma so le ninyo lang o le aso fi
o le aso e whanono ai. Ai o le mepi to sili na tau, e sili atu le tele o aso tātou te fia ai, nei lo aso tātou te whanono ai. Ai a leise whanono ngai o mai a tātou, ia longo winga e ai o ka kong computer. Oh. O le mea ngā reka ke whai akua, yo. Ia u toi loa manu malo, ia u toi loa foi malolo. Awa, o se mepi ko siringa leanga, se ka ngā kai whamai e malo, karangoa mai. Ai au longo whai e inga le fia karangoa mai. Io e. O le squad le ni o le pereki le ua filifilia. E pei ona whaai lo mai i le so. O le squad e pere ei a talonga, o le asauni e tu iai i le aumasi mai e wharani. Whaia le masi le whaule masi no Ulai Dunedin, Wellington, ea mahama le tone. O le squad le wha apea mai, e to a fia, 5 i lātou, fau le ua whiriwhiria, i to tono le squad le ale o le pereki, i si kako aku i, mua mai i luma, nea. Cody Taylor, o huka si ale o le pereki le ua whai lo mai i le so, le me whio tu uai e stasilo tō marumanu ale o le pereki, e whape foi, i ale au le Crusaders, Cody Taylor. Ea, o le si huka le o le pereki Samisoni Tauki Aho, le huka lea ale Chiefs e pe o le iai. Ea, ma le sui whaula le ua ofi tu tono o le pereki i le so, o le lia Brody McAllister, o le au le Chiefs, ea, whape foi, i ale kalapu o Canterbury. O na tātou se e tuai lea i le lisi o props. Ioi, props le na whaiti o i lisi a li i wan le vai aso ta alo i le pou. Ia o kura sko ngai e whamili whai a onga o ia le la prop. Ia, o props nei o le peleki Ethan de Groot o le Highlanders. Tamaiti Williams o le Crusaders. O le Suifou o le li o Ollie Norris. Ioi, si tātou whaafunga le iai o le aua le Chiefs. Ioi. Tyrone Lomax o le Hurricanes, Fletcher Newell o le Crusaders, ia maleli o Pasilio Tosi mai le au malosi le Hurricanes, Loka o le li i kapiteni i Scott Barrett o le Crusaders, o le si Loka o le li i kapiteni o le Blues, Patrick Tui Puloto. Ia ma le Loka lona tolu o le li i o tupova i longa lana tangwa fai i le Super Rugby o le reifo i Tausanga. Ia malisi loka fau o le pereki lau whiliwhiri i le so. Mai le au le Highlanders o le i o Fabian Holland. Ia uwha i na ia loka i o le pereki pe o na wha i lo mai. O loose forwards whiliwhiri ai le li o Sami Penny whina o le Chiefs. Le li kapiteni tausanga o mawai le li o Ari Savea mai i Moana Pasifika. Su kapiteni fo i lea o le pereki a New Zealand. O le li fau lea ua whiliwhiri e mai. Ila uia mai tau i ele tau sangane. Wa levang kaunga piki da kare kongoro pereki. Le maa losi o lan talo. Stasio alo le tātou. Tero uia Duplessis Kirifi o le Hurricanes. Maa lo whaptai Duplessis. Mana ia le tomu whainga le Hurricanes. Ia mi se fo i lana tomu whai. Ele tamu sanga i le rei fo i tau sanga. Le alo Samoa Wallace Titi. Ia le li kapiteni o le Chiefs ia Luke Jacobson. O afa le o le pereki. Cameron Roygard o le Hurricanes. O le li o Cortez Ratima o le Chiefs, ia, ma le afa le Crusaders, o le li o Noah Hotham. Ia, first 5-8, Bowden Barrett o le Blues, ia before i Damien McKenzie o le Chiefs. Midfielders, whiliwhili ai le li o Anton Leonard Brown o le Chiefs, Jody Barrett o le Hurricanes, le ta alo i le tibidei i Antonu e Mamau, o ia fo i o le isi sui kapiteni o le awale o le Bleki. Rico Ioane o le Blues, Quinn Tupaya o le Chiefs, o le li o Billy Proctor o le Hurricanes, ia ma le li i leo Timothy Tavatawanai o le Highlanders, o le sina lea pulumakau lea ale o le peleki, lea o le aiai nei, i lana au fau leo whili mai. I le outside backs, leo whili iai le li o Caleb Clark, Sevu Reese, Will Jordan, ia whapefoi, ia le li Ruben Love. Tasi le Blues, Lua Crusaders, ma le fesi na ale Hurricanes. Injury cover, o i lātou nei o lena whai lo mai o lātou suafa, ai o lo whapelea o na la vevea le teminei. O le li kapiteni o le Chiefs, le li i o Luke Jacobson, o le o la sutulanga iei le li o Christian Leo Willie o le Crusaders.
e moni narawa o le Chiefs, o le a taalo e suia ile li o Anton Leonard Brown. O ila tongu ele o whea na filifilia ona o manuanga o le tino. E au fia ile alo Samoa a safo o mua o whantu fasi, Sam Derry, Peter Lakai, e maleli o Stephen Perofita. Ia, o le au nā o Beleki. O fua kula iai, i le au mai. O te makua kele au sui o le matahile, mea o whea kuai. E se ale malo, e se le mea ka o le piki le o Beleki. Ia, o se kala kore ngā, i le ngi vaengo le a wauli. Ia, e malo wha, tai alo le tātou toro. Lea ua filifilia foi. E vea masui o le Beleki le rei foi, tausanga. Ia, ona ele aise au na tāpua, i ele fionga iale au pepe. E le nei fo i vai aso, ngā o le whale ngā mea so le kāpua i ngā au ia ngā o le whaino. Le la ka whapikoa kua i ai le pese le ngi iau. Anyi maya se matangi se momoli etuai
Siu whangamali na pese ta puni le ringaingo la woli. E mana pese whamaiangi mai se mantangi se momoli e to hio walofa anga mo oi. Kusa pele se lunch. Ia pele se tupe hewa. Ia wala wahalo whaanga i o me piko sidi anga ngau. Stay me on the fantasy mele o le fionga ia le pepe ta la lene o le tautumala unanga. A le DJ Sam o le tātou li poti ai se i tātou wanga iantu. I le isi e tātou polograme o le hua sao ni mai.
Le isi na whale tono nei titi o le awi nantu leo le tātou polokalame o le li tau mo le aso. Le nei a uli le aso ngā fua o whenga i le tano uma le toifu i atu i ngā haruenga le mai ai o vai einga. Ea wase wha sili ngā malo si o le rei vaingo le awa uli le aso ngā fua ni a so lus fun ma le tolu o le masido iuni lua a whelua lima. Ai longa i se si o tātou. Na i se mawhau wala wha pe leo na vave o so wha ia. E le malo Amerika ia le anturu o Iran. E pei ona moli mawina ia le pomu ina ia Amerika. Iana va le pomu. E no whanga i tolu o le whai mai. O no whanga ia o lo o ngausi ai pomu tau niukilia le anturu o Iran. I lau whai tau o tia i se whiringano le li ia presidente o Amerika. O e mantua le na ia sound o le vea son se vai today. Lua vea so le wa vantu ia Iran. E o mai ai la tau te talanoa, e le ngata i talanoa ma Amerika. Ai talanoa ma le anturu o Isala elu. Eoi. E le talanoa ngala le e whapea, e tau fia i le toi os wha ia pe toi whanai natu. E le anturu o Iran o ni pomu, e a fia i le anturu o Isala elu. Ai maratua. O lana te Iran o la ai whai ala kofea. Ai ke ia le pomu whakope o la tau e Isala elu. Eoi. E le ise mea la le ngā o fua e pomu. A na wha mtalanga le na au mai an tātou le vea sun teni. O le na wha pia mai ele sa noanga le li i pāle mia o Isala elu. Netanyahu. Wa lau na la tō pomuina ia Iran.
ina ia tau fiai ia le whainga fo i lele, o le whasio tia au noa ma se toi ma fau, ini o na fianga, po le Holocaust, e onu tūlai mai, i le ngau sia leo ni pomu, niukilia, e le antunu o Iran. Aula usili leo tano fo mau, le temi neima u whape i wholava u i anta. O ina avantua le whatananga ia Israel, e la ko ke o i fua e pomu Iran. E le o nofu a Iran sau pomu Israel, na ala o na tali mai Iran ia Israel. Ona o le tapomu ina fua e Israel, ia o lau ele, matanga nu o Iran. Manatua le na tangata wale ina inisio tai au, o le vaenga o le militari a Iran i nei vaiaso o tuana iatu, manai masina o tuana iatu. Ini o se whainga, sa whapele o na whaatonu wina, e le anturu o Israel. O le ala wa te ia le anturu o Iran, a ua koe pomu fo i lantou, e le anturu o le nehi o Israel. O tele o tala noa antu fo i lele a mea kau ke karangoi me ta o tala tonunga. A wau te whai atu. E se mea i e sau kongo le afiong pa i hale ali. E se ko inga mea le wa tupu mai le vai teimi le rei. A kanka uonge ila e whai kaure kusi. Eo e ringi me wha pe o sau i kongo. Pomu o koi makamaiki, pomu o koi mapepe, pomu o tuai matoi ina manai lo o mātutua. E le se mea wha penga. Ai o kukulu le ali i longa alofa mai i le antunu o Israel. I lona wha ngā ina lea o pomu. E ta pomu e tunu e peore iaia le o ngā lauele ele lea o Gaza. E le hea awhi aima makmo o iso i fua o tangata Palestina. E le ngantai lea. A le wake ke ia o fua pomu fua Iran. E le la o so koi loa ma Amerika. E le tala no whaitau e ana leilana tai au. O lene whai mai, e ele diversion sa whaia ele militari a Amerika. Whamai e se le tū nā luanga i e lantou waalele. A ua lewa na sila fia le li presidente ia Trump. I le uswa inga leo le awhatonu wina. Whamai le vao Amerika ma le mele i Iran. Se furu ma le vanu i tūla. Na malanga tuaiva lele pomu ia Amerika. Ma wha anto uluantu nā pomu i no fuanga i tolu. O lea o loo masalumia. O loo ngau si ai mea tau niukilia. E te tonu le anturu o Iran. Ai le ialuantu le swa ingalea a Amerika ma lantou va le tau. Va me ua lewa nao na tāpena e se tangata whainga wenga. I te tonu o Iran, mai no fuanga ia. Va me le mau le antunu o Iran. E leo le mea ngā lea linga la ko whaonga inga ia le mole meo le niukilia. Malu si anga tau niukilia. O lai tau mawhaila tau e ngau si eile e le tise. Ia mai si vahenga. E fiso soani e. Ile tau sia leo le o le tamau ai ngole la tau turu. Ia maratua e le taimilen te tala mai e Iran o na whaitutoa. Ina ia o anto i malo au whaatasi. E asi. Ia la tau polo kalame tau niukilia o lau whaanga solo tono la tau turu. Ai o le mele ka ke ngofumo ka mawhau i. O inga whaka ngā Amerika ma isana e rue ka pomu whapea kungu uia. Ia wai le ama se me whapea la uri ia o whai o. E le mea leo lo o tūla i mai. I le vale o Lucia. Ma Ukraine. Ia. Le aima se me whapea nao tupu. Na avatu o mea tau. Wha upenga i nai ia tangata nu o Ukraine. Ia mawhai ia la ia o koe kaua. La le mea le ngale o whai whapena. Ai au te o fua ui. Neo e. Au te o fua ui. I le mālili wai o tangata. Mi lea aso, ma lea fui aso. O le nei lava e wha uina. I le la ua mei e se mai le tātou tala. Mai o i le whasiotia pe o tangata Palestina i tono le aile o Gaza. Neo e. Ia ele nganta i lea i fui le si o ngā lau ele tā ua le West Bank. Le wha pe mi tangata Palestina. O la tau lau whanua, a le uwhau malo si tangata Israelu. A o le malo mai e nei e le turu Israelu. O le makua malo ai i le tū mai e tū o Amerika. E le la wa ma wa nei whamtalanga. O lea wa whape mai e le turu o Palestina. O so se ka ngaka lava mai Amerika. O lo i tutonu. O se sa e tū tutonu i le teimine ai mise ia lau whanua. O lo lantou o turu o Iran ma turu o tūlalata. O tangata umana wale se whil taimine. O le tali mai nā, a le turu o Iran.
Ia o leo le aka ko whakarakari po whio le a o iei. E maratua o le a tia tu lava pomu. O le tunu o Isalai. O la iei le meka o le dou. O le alanga meka o le dou mari I whonga mo. E pei o se pūlau wha o fufoilere. O lo iei ala anto mea tau. E mawhai ona ta whana inai. Pe tau fia ini pomu. E anga I atu tutonu. O lo lanto o tunu. Ia. Ai... O le tūlanga I pei o nei iei. I si kako whakarikat. Po o le a se tūlanga. O le a o ti ele tali mai ele tunu. O Iran. I nei mau mea. E wai, tole. Makua makau kia o ngi mea. O lo tutupu mai e tunu uifafu. A wā o lo na afianga. O le makua afia I lavo. A mi se lava tātou ni New Zealand. Le ala walu ia Amerika I tono le tau. O lo no winga. O le whape mai le whaamtalanga. O le aalua I runga, manaka ura suau. Aalula I runga raka ura suau. O lo no winga. O le aalu I runga ma le tau le pensingi. Ea o na pasi mai le au whai pampensingi a kako. I ko kongo New Zealand. Ea aalu I runga raka ura suau uma mea umana. E halua toi fo I runga ma le tau o loa. Wa I iro ngā samire whamai a le turu Iran. Maka la iei ko wa ala o loa. Le la amantou ta pomuina. I se kaimia leo koe mamau. Ia, te I kako whakarkari ei po le arikulanga o le a o tuiai. I le taimi, e onu tupu mai I nā mea, talo whai nei tangata. O loo a fia fua, o lantou soi fua. Ai le ei ma se mea e tanguna a fia I fua. Talo whai nei tangata. Toi ina, o loo maa tutua, o nai whana witi, ma nai pepe. Le isi anga sala, ke ia le a, ele maali liu fua. In this update, the US has issued Iran a stark message: come to the negotiating table. US forces have fired strikes on 3 of its nuclear sites. The extent of the damage isn't yet known. At an emergency UN Security Council meeting, Iran, China and Russia criticised the move, but Israel claims the world should thank Donald Trump. US Secretary of State Marco Rubio told Fox News Iran should open up dialogue with the US. They don't even talk to us directly. We always have to have a middleman. They want to pass messages and notes like we're in 3rd grade. We're not doing that anymore. At direct negotiations, let's talk about how we peacefully resolve this problem. A New Zealand Air Force Hercules aircraft has flown out of Auckland this morning, heading to help Kiwis stranded in the region. Former Defence Minister Wayne Mapp says he backs our government's calls for diplomacy, which should be followed by other countries. Because what's the alternative? War. And the problem with war, of course, it's unpredictable. Australia's Foreign Minister says their government fully supports the US strikes. Penny Wong says what happens now matters. We do not want to see escalation. We do call for diplomacy, de-escalation and dialogue because the world does not want to see a full-scale war in the Middle East. Concerns as a growing number of drink drivers avoid convictions. Documents released to Newstalk ZB under the Official Information Act show 8.6% of charges resulted in a discharge without conviction in 2024. It's up from just 1.7% in 2020. Students Against Dangerous Driving, Donna Kavorko, understands there's a number of reasons for a discharge without a conviction, but believes the increase sends the wrong message. You actually need to have a deterrence, otherwise people are just going to keep getting away with it or seeing that the risk is low. And the Prime Minister says he wants to look into scrapping regional councils. New Zealand First Minister Shane Jones last week told a local government forum he doesn't see a compelling reason for maintaining regional government. And that's news. To sport, and the first All Blacks squad of the year includes 5 uncapped players. Highlanders utility Timothy Tavatava-Nawai is the only new back, while Hurricanes flanker Duplessis Karifi, Highlanders lock Fabian Holland, and Chiefs front rowers Ollie Norris and Brodie McAllister are the quartet of forwards named for next month's home series against France. All Blacks coach Scott Robertson says it was tough to narrow the squad down to 33 names. Team selection, always tough, I've got some great players competing hard. So you're going to make some calls. Some great players are going to miss out, but yeah, we're really pleased with the balance. Among the notables not included are midfielder David Havili, flanker Ethan Blackadder and loose forward Dalton Papali'i.
And Alex Pillow has won the IndyCar race in Wisconsin after a fuel gamble from Scott Dixon spluttered out 2 laps from home. And that's sport. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Fray to tura Malau at you fa Matumu early press Illitur atili uchingacha I over aya Oshitini macha acha acha Chaunu uia pia over for you now, Jeffrey. Billy O'Reilly, Naomi T.I. Oh, so bright, I is the man. I so jolly, my it's Emily. CEO e mashabai O tau mate po ai o sile apo ilana atsofa afafa male pulo cowboy ia tala no amai sile masania Jolly Mai, it's Emily. I.E.O. in my O.T.C.E.O. in my shabai. Holy Marungangana. Alung shanitala Besha unimiti Beuna osianganga Lutino amaniti Iona lima mafana fana Ulana taliwa iwen Ele ifaya fu isonama Valea, Naomi T.I. Find my way out, my talent, who am I? Oh, la Valea, oh, hello, you are the one I had a dream about. Valea, Naomi T.I. Find my way out, my talent, who am I? Oh, la Valea, oh, hello, you are the one I had a dream about. Civil Mali and Ala P.I. Brothers ma lela to Fantunga oe sa o mi tiai le fo i vango la uli vanu miru tau te ane ia ling tu lain tasi
I le tautua wha waulere i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. I le winta wantu I te tono le tātou turu I Samoa. O alualu I luma le whainu mero tangata o le wamai ana le stella. Pe ona tā wale a tātou tala. Mai le fionga yanga le palamana au tanga vai e tipi au tanga vai la waulu la. Soma le tai ona le la. E pita yani, o lo iai pea ia nisi o I tumalo. O lea lava I le I tai tai. O nau o antu le 5%. I lao whainga antoa. O la tau sui o ia o la tau tangata paluta. E le I mai a ona le stala. E lua la mea lea ka ke wawa ia kui kai I. O lea sa whai I la ngā luenga. Tau longo longo. A le official komisina o whainga palota. O mai ele stala. O mai ele stala. E pe ia on tau munu wosto I no. O mai e whaureva. O mai e whaureva. E saulo mo le whai unga o lela a whai le tātou palota I le whai unga o le masino au kuso. Ia le fwoi la ua toe tope antuai. Ina ia wha kope le whainga o le stala I lantou ia le I whainga. Ia lantou le sitala. E le mawhailanga ka kokua ia le ofisa o le komisina o le whainga palota. I le lantou ngā luenga o lo whai le timili. A whai e la fwoi. A whai o le whai anga tātou. O lo knowing. E li se mea o la ka ko oifua. E whai kio I o le ngā luenga o lo whaia. E le ofisa o le komisina o whainga palota. Po le ale umi o le tom whai e le ofisa fwoi le po e tatalai ia no fuanga I o lo whaatino I nai le stala. Malili. E li e whaapeangi komputa le au whainga luenga. Ua leva na wha la wiloa. Ua leva o na taumanu o. Ia e o le mea rea kako. E lea sona e se ka markele o ngai wha moe whai ei nei. I turu nei. Ia. Anta awan tu le tei. Ia e pula alka ka ier ke mi sawa. A saula ua le aise kau mawha. O ngā lulo le whairka. Whamai. Lea ngā le wha moe se le leanga. Ia wha kulo i maka. La le mau leanga I le wha moe. E leanga le kape ngangore. Sole. Ia la anga manga ia ngai I musika. Ngai ko kiele le wala uri. Ai le lava mea. Io. Le lava mea ai. E veo lono ala pe pia. O le aswanga. Un mele safa. Ia po le whai po I ponga. O le mea le o le talanga te upo le mali. A whabi le lava mea ai. Awo. Ka lo whaili si kanga kaua. O wha I langi le fōlaunga. Eo, wa a mia le tua mai le iola. Wa kia I le rua mafukanga wa e karango mai me kau mafa. Kalu ai lava. Le me le da ua. O le whai yanga. Whai yanga. O le malanga e whai yanga ale timu ia e laina. O le moangana na le tātu. Ia antu mai le whaapalangi. Po le whaaperitani. Wha mai time and tide waits for no man. I le whaakali le kai. I le whaakali fwoi le kai. I so sesi o I tātou. O le menga kwhewhia I polokalame ni. O le telo polokalame. Polokalame I e whaakingoe. Kāka pālang. Eoi. Si I wangana I tātou sauni ngā lotu tātou. Ia le a makasa o le kai. A le kele o polokalame. Toni. Ai ala fwoi ngā ka uku whape ngā le kai. A wa a ka usa o kule kai. E kau keo mai fwoi wa a whai kūrā wa pasi. Wa I kūrā wa pasi. E ngā ie au singa sasi e verko. O le vesiti. O a fea ea. Ka kou ke sui ai lea kua I ngā mea vapea. O le taimi nei o la matua a asa. Ia le tūlanga fo e pe o le yeile wha lau loi no sui tau wā. Sui tā momoe. A vaenga whai tono le tātou. Turu. O le nau vai e tunei lava. O laua moliane I le sa o le sunga ia maulolo tā vita. Ia, I le vaenga whai. Ua whai ngoina o le Samoa Uniting Party. Ia, e lengan teilea. O le tele pala nonoa. Ia, nai sila mau tātou mātou matatu iei. I lunga o penga ta whai. Langi e lengan teilea o lunga o le Facebook ma le YouTube. A vaenga whai te tele lua o lo i le tibile. O le whatu tua I le tu Samoa o jas. Ia po le fast. Ia antu ai ma le vaenga whai e pui ai a tau tangata le HRPP. I le tele la o sui ia ta tau vale wa mai tau ina wa momoli atu.
Ia o le foi tata mai te wina. Ia le feo lono whainu mera o sui o nuu mafia anga mai tu malo. O le hanga i anto mamoli anto la anto sui. Ai peita i le vai aso na se imvai anto nei o le na maua le whawhata lai whapea. O nā wa mai te wina foi. O lo ia ngisi o komiki. A sui tauwa. Te le lo pou wha mauni ele te mini. Pa mei o nei o anto mamoli anto ngantai whai ala anto le stala. O lono winga. O le fua a makanga o au malu. Ia mo meo mōri mau po mau. A tonu na ma le whainga pālota. Ai koe ka kangi fo ia ka ko kangi. I o i le whaamsidonga. Ta ilo i se simata ngā ruenga. O lo o whaisi pisi. Ka ilo e lo official komisina o whainga pālota le lantou pisi. Pe ko kusa. Ma le pisi o le official whaamsidonga. Mai la wel kausanga e lua whirua kasi o mer kausanga ngi soli. Alla. Le mea o le whaamsinonga. Le mea o le whaamsinonga. Ea. A whaila o le tūlanga na o le wami tauina i lanto o le lanto te whaia le tūlanga lea o le momoliantu ma toe piki mai. O i lanto o le anga i anto le stan. Wale marino le lo tūla fono. Tūla fono lo whai mai. E alu le tangata pā lota. Iona vai lua se kūrou. Pe alu i langa se ling. E alu e su ele me le stala. O i nai wha tino ai lana i a tata. A lewe o mai kawa. Ia lewa a maka mai. Pa mai. Nganga i eila wanga nganga moli mai e la koko miki. E whaia la ko le skala mo koe piki. Ia, so ia. O le tūlanga e iei tātou le tausanga ne. O longo wing. A whai o lewa lua veluarima. Ia ka ilo i. Le lo pe o fwia le lua fe kodse fut. O la la vai wha ua wakua ka ko wha msinonga. O sole. Te lo le mele tati talo i. Se wa koi fia fwia i kuar samboa. Fwoi lele kalo aku kalo mai. Aka aku aka mai. Sua aku sua mai. Ai le nga ale kama isasi aku wa awei le whainga. Awei le liu inga o le papakiu. A sia mau ka ko wha pia. Sali masangi ai ka ko un ka ko wha pia. Le ale me o ka ko fia i le mea. Pea ko le maanga ia o le ka ko mafukanga. O le mea le wai, sole. Skama i mea liu. Skama i mea ngea i ianga. Skama i mea ngea i o wa ai. Le ale me o ka ko wha pengi. Ai o hawhia ea. O ai ka ke wha moe ia fio mai e sui. I au tātou langona. Awa o le mea nei tau ona sui. Ai ala mai lunga le taia o lai e ti ngalo ma fo mo. E mua e apa i se me foi le kau fa ki ar ki ngalo ma fo mo. Ya. O ga ko ia wa masinga i le mele o le pinkolo. Ai afa pe o sia fianga lo tomo lo wanga mau langona. E fiu ar pinkolo vo le inga i fa, wai so ka ko ngai inga i fa ngar pinkolo. Io. O ko le fia ma fuka umi ya ma ko. Mana vale lua. A kele awa ko e wal fa ngir ka e fa le uli fa de po inga ngi ke wo fa ko i ri kai ka ko ma fa o avia e ari e ka ke ko e fo ye ko ma ka ko foi me ko i ka ko foi me fia ka ko foi me voi le e mawai i le mole me ka o le fianga ma le oli sanga e pe ona sa wa i tato. Wa avea mea nei o afo. O lungo upenga tawhailang. Wa avea ma mea ua whai ei i au tātou langona. Whaali ei langona ma manatu. Ua makua le tala whiangai. Ma le whaasina manga o tātou tangata inisi o tai. Ewe. Ahui le masa no whaentui. O nisi o tangata. So le a ka whai kaua koe longa suafa. E kasi dua koruwa limau, se fulu soa whamatai. O le karangoa mai. O le karangoa raka mai kiki fo i lele lai, e pele mapu i lalo le. I lalo le kongamang. Ewe. O nau ta whapelea. O le a e ale mea. O le a whai. O le a whawhi e on kako se mai. Ia ko e ngā mea whapengi. Ia ka kire whakarisi ia fio mai ia le rifau. O ia whiel suinga. O oe mahau mai tātou uma. E whiel suinga. O e manatua.
e fiu ka ala ko e fa fia oi ale ka fa lo finga ngalo e ke fia e lema fa yona e fia o le fia e se mai kongo le loko e le alua ko mai fafo a wae e fiu wana au vai ngai o ko e pepese ku yo au kafa ma fa ia ko ala ko siva ia nga ono waka mai a foilele ai leo anko ko lo fia se i vanga na o suia o longona o longa winga ia o inga foi la fo ko asui mai i mau foringa a we wa hier ko inga aka foilele e aka mai fa fo ale mo ko aki nguangi e ko inga aka fa penga e fi wala kanga ka fa fia se i vanga nala wali ua lo loto ma ua maua e oepe koe foia ia lo fia ia ai si ka koku wanku pea il tapa au i le lang o ia na te musuia un tātou loto mo un tātou wanganga a ka kou e pia ngo whai aku ke lor kai o ka kou ke pepese ai vai le pawangi ke ua pe wa ai le fale nge ke ua saule warning ko e lus furukasi aso kou ka penga esi yo e vai lau ke le fungi fou wa e fer wai ma oi ngai ke ua fa mai le fare ke le fou ko e fa fo i mai mea kaisala ya kaisala ka ko wola ia ma fa kai deri ai ka ku pero ka ko ku i samu
sami malelau ele ele ua muli au loa. E ai anga mio si tama fia tama auto. O le tau lana e moane o le ata ua toe fo I lava ya mama. No joa lua pele pele ina e pule oe I au whainga. E pule oe I le tawhale toi pule foi ai tata amale. O ua meo ya e wha pale pale. O lo tofi I tama I le lana.
ta ua no fuanga le nei ate au. O le ala leo lo tula i atu. O te manao e whaisi suringa o lo mātou pitunu. O le ala leo le tuuina atu o lo uingoa. Ua te le sao au kilani i ate au. O lo taimi la le nei e toi tau i atu ai. Wa o le lavama tamatatu I fafo, o le ala leo lo utula I atu. E te leo mawhawhau te tula I mole tau pitunu. O loa wanoare nei e te tau vai palo ta mō pitunu au kilani. Tanga iane il auckland.co.nz e te silafi ai. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whaasilsilanga tā ua. O tau nui whanua o lo fau mo le tātou whalauloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papaisonga a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāvalu, o valu se lau, lua, lima whāvalu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia lava e whawhira I tātou atunuu mai tātou polkalame fo le nei o le areto le ola mo oe I le nei aso. O le ngaluenga I luas fulfa, le whai upe luas fulfa e whaapea. Ua la unga tu Paulo, e Paulo le ami o tonu ma le lenga o ia, ma le whaamasinonga atali o na ngatetea I lea o Filiki. O le upu mo le aso le nei whaalongo manga wai. Whaalongo manga wai. O le tala lea e o le tala e whaitau iai o le teimi foi lea na mo li ai Paulo I lumo le ampasa foi lea o Roma I ngoi a Filiki. Ona o le tua inga tangata Israelu wa whatupu vesis ka mo Paulo. Ia ave e loi o I Kaisareia Paulo I lumo le ampasa lea I ngoi a Filiki. Filiki o le taitai Roma ia sa whai masui o Roma e tutonu o malo Israel. Le la watu Paulo I lumo Filiki. Ia e tali o na molianga. Ia a ke o whai la unga maua malawa no Paulo. E la unga tuai le au a le tua I tangata le nei o Filiki o se ofisa mawalunga al malo Roma. La unga lo Paulo e vai mata upu na la unga I Paulo. Na ta ua e Paulo na la unga I le mata upu lea ta uai lea mio tonu a le tua. Ma le meta ua le self-control le ngau ia po lea mio pu lea. Ma le whaamasinonga atali a le tua. O maka upu ia ngala unga I Paulo. O maka upu kukua. O le mera whai mai. Ua whaalongo Filiki re ngofo ilono no foa. Whaalongo I la unga Paulo whai mai. O le mewa tupu. Ua ngatete ia le ampasa leo Roma. I le mea lea po maka upu le la unga I Paulo. Ua fefe. O le mea lavu tupu. Ua fefe. A ese se lananga ingo inga na whai. Awa eva ai le mea Filiki na whai. Ua fefe I le la unga Paulo mea leo le whaamasinonga atalia le tua. O le ami o tonu a le tua e kaunga e whaia. Ma le mea ka o le
o langa pule kaunga e pule inga lo la o falongo ka maro o fefe ale se o fefe ai o sola awa ai tala fe mai o la un pa fe mai filikat polo tal se e ko fi falongo la me sa ko I e ko ambia ko o sola ese o manga o ka pungi o ngatalinga ile upu le tuo peise pelu o kuilo no fat so ole me la ta o tele ole e tele fo tangata fa pena tangata fo ile pa ye ku ile upu le tuo te tonu lo na loto ai se la respond o fefe sola ole si o fefe le fi fa longo ai e lo ole upu le tuo ta o tele ole upu le tuo o fa tusaina o se moli wila malo si e kia kukokongu o mea pongisa. O le moli wila malo si e ki I le loto o le tangata o le loto pongisa. O I lofe me kara kuspaia o le mea siringa fa o le tangata o longa loko. E ki loa o le kuspaia po le upo le tua e ki ai fa longo le upo le tua ki fa longo kua. Pise mea lai sau faisanga su enga I te tonu I te oe. O le malama lama o le upo le tua e ki mai lo loto e kalia inga e ke manguia o le si vaenga o le upo le tu o fatu saina o le naifi al fo mai kipi o ilo fo mai fo e tipia ia fa ka o nga kipi ai ese fula lo mangava po se chumba po se me ka nga kipi po ngi ma o le me fo mai fa ka oko o nga kipi ese la sala ese kipi ese le me le nga kipi ese le me ia e fa penale vaenga po le matafa yo le upo le tua e whaakanga inga le upo le tua I lo wolanga. O langa mea ngai whai, e kipi maali e se le upo le tua, ia mea leanga o lo I te tonu, ia te oe. But ole whawhitauri, te leisi tangata, e kau kipi e kui le upo le tua, ai kewa. O isi tangata e whai e kuka o konga, ai ku lunga aru ese. Ai sea, e le mangao e malolo, ai le upu mo oe le aso le nei. Whaatanga le fionga le tua e fausia lo wolanga. A whakanga oe peke nga keke, peke ika, e kiloa. Whaatanga le upo le tua e pa ia te oe. A wai umai fonga o lo wika malunga tete e whaamalo lo ina oe. Mai mea ngai e te a whainai. So le upula mo oe le aso ngai. Fese me ke maua ke fa longo le upo le tua fetala yatu yete oe awe ke fa pe ele se upu mo o le upula mo ai upu mo la fai o le upu mo singa ele fe kawi ke lo a fa longo le upo le tua so se me ke alu ia e fetala yatu ia lo fa pe ifo o fetala mai mo o le upu mo o le mala malama mo a nga wai ma italia e kupu lo volanga masuia lo volanga I se mea lelei awa o le upo le tua o le naifi o le moli wila e ki I le mea pongisa le tua le ai se isi mea sili lo mamano si pa I te tonu ia te matou masuia I matou ngai lo la ua fionga o te talo ina ia fai la ua fionga masulu mamala malama I so se tasi so se taimi fa longo ai ni ia lo suafa Yesu amen.
Tolavo le whakasa mai kai stete I le motu I saute o New Zealand nei ma le vi ingo le tua ua taulunga antu I le polakala mena o le arito le ona mo I tātou le reia sunga fua mo le antulanga whautai le sunga le whaifi au ia pastor la whai le kopa o le Assembly of God I lano I savai mo le wha malo si au. Ia mo e ma I le tātou savalinga lenga tai la le tino ai sili ai la le nganga. O le ua Joyce fulo no mala fa midu don tale o le tula e lua te pena mai le fionga ia le ulua ia li Aisha huch mo tanto telefo I le ngana sa mo pe antale tula lua o te poli. O lo te pena mai le sa o le fionga ia le mo ia stemi ia ona mo mai fo I lo stanto so te inga ma se tanto li poti tole manga le fa sidonga mai le sto nai se ia o mai I le so. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soi fua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e le ai fo I se totongi. Pala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou folau I teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhi soasoani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Mātou te fesoasoani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. O mana o mie oe po se siolo a inga se fesoasoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iai lana laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima iwa tu, amo. O le Jamie le Joyce fulu fa midu tona tale o le tula e lua le rivangola. Woli o disi de o tātou fa linga. E ma fa silanga o le tonu baile official le radio Samoa wala le longo puili o lo o topa ia ma lo o toma. Ma lo le fa le faiva. E ma lo foi lo sai tutu manga lo nga pio nga panti e lo topa ia ma lo o toma. Malu tono Lucila ma tulu mauia ma lo ma tu a pe tātou fuala au. Te tolu mo o ia nga lo le yaso. E mua atu ia tātou whaalinga ma whaasilsilanga le tusi o le vau filifili, e ma le tusi o le songa. A wune ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, patasi e malo lo minga o le vau filifili, e ma wai whaalupenga o Samoa I sisifo, tutuila ma madua, o nisi o tala tu o Samoa, o la ngā upo o la matawhai o la matai le whaingo whaalawalawe, e pei o whai puiponga, ma liu le osi o singo a inga, ve sila whainga o paolo o si whaaloalo, whaalangingo I kālesia, ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Pamaina le fitu se fulu tāna le tau. Na o official radio Samoa le tolu pā tolu ono Humboldt Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaatalanga, wala wane le lua ono lua tasi lima I watolu. Lua ono lua tasi lima I watolu. E le tātulu merama sani nei te wala uma iai. Ia wala vai le whaapsili lea I nisi o mataupu o lo e fia mana marama tili ai le tautua. Malauranga ale radio Samoa. Whai le nei o ilunga lo penga ta whai langi ona e a fione le ama e sila ma e tanga I le shop radiosamoa.co.nz
shopradio.samoa.co.nz. Ia e mawhai ona whai sa mai lava lau oka mai lo mauta po o lau lawa ia po o lea turu nai te lalai ia ona a wina tu lola ia le tautua mala udanga ale Radio Samoa a walava ia lau whai tau ia malau malama iai ia tātou tū mahanganu ia misalavan tātou whaalawlawe pi ona whenga iai malo tūpa ia malo o tō mamanu. Leisia tātou silsilanga o le silsilanga e mo ila tō umai tupunga mai a talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina. O le awhia le tātou talandoanga mua i le asonga fua a so tolu se fulu iuni i le vaia sa fau i le Julai tasi le hawauli e whaia le tuatusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu ba 5 Te Aratu Road i West Auckland ma tau te wala aua tuai le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu o tau tūlanga whaalupe a whiwhia mai ma tala au mai e monisi whaamtalanga mō tātou wolo alalai tono New Zealand wala wanele o lua fitu whālua o tasi 5 lua ono o lua fitu whālua o tasi 5 lua ono a whaiolo e alalama e papa au i au se tālia wha ma wanele lumera le te wala au iei morisi whaamtalanga o whā tolu lua valu iwa lua i fitu o whā tolu lua valu iwa lua iwa fitu wha mtaiolo se nia le tātou wha silanga le rā e talataina valusia talataina le ala i sala noa William Palmer tu inga malawa lotu talataina mai fopo ono sa i Palmer. Male tātou wha silsilanga muli leo tanu mai le ainga sa lua fau. E mua o mātou wha tunu antu sa moi lau wha whunganga ai mai se upa ia mau mamalu wha le malo mamalu wha le antunu mau mamalu wha le tala le lei e lenga whatauli maina e se mātou wha matalanga a wai tu mau pēr mai le amatanga e o le ngā taanga tu lau na lava ai ila matele man wha alo e wha marantou tuai le ainga sa lua fau i le pitonu o tawhito i mahangiangi ai mai se paola mangafa e manu aisi o mātou ainga Yala tātou mafutanga e pe o na masiria i e whaia i lea sa lus fulvalu o na masino yuni lua whelua lima i le tula e lua i le hawauli e whaia le i le mauto le fionga le teite i fono i le se fulu wha pe salo pleisi o Tara wha malamole manatua mailau la fonga e pe o na masiria i e masau plate mo le tātou i puti mo lea fiafi morisi wha talanga wha suta yane i le olua tasi ovalu o no tasi fitu valu o lua tasi, o valu o no tasi fitu valu, o lo seinia he le teite i fono, male lau a fono, ale mafutanga na, ale a inga sa lua fau i ta fito, e le afio angalea o mangiangi i sa moa. O ni sina o tātou whaalinga ma whaasi sinanga lau tanu mai le rivaengo la woli, e le tautua ma lau danga nei, ale Radio Samoa tasi 5, iwa, tolu a mo, ia whianga i le turu, ma ngā ruenga tiutia ma whaiva alo Filima, ea me le tō na ia nafi, tō te le nisio le tō ainga nawa tūru tō na ia nafi, tō fia nā sa te pena atu, ia tō fia fo i nā sa lili atu. Ia e ua vea fōra ngā mea o le whai mea mali e mamea, e le whai a kua i se kuka, ia e whape ngā nawa ka ko ainga, e ila ma ila tō, e tō anga e ngā sese, ia tātou tau mawha i le whale, ia wisi foi o laua avea i la tau mo meo shareholders i o i company ma o nanga a i la tau ia mai le atu asia i o e le mawai meo meanga o saimingi o mo meanga o fua moa o mo meanga o Sweden Sound ia e o sa ia o New Zealand ne ka koki
si whangamali o mauta tasi malena suwa o le rivaengo la woli. Ino to tolo miru John Tano le tulai luva talawatia tiken cha nele bana fuala au. Eo ya lenga o le fuala au wa. E fofo ina yo tato tinga mo tato pu. E ma mena ta o vai tinga ma lima o ma ma ingi la vai le vai ta o le tau malulu eo. Ele mena eventual a filto na ile sa mata mapu ele anto le faspovi ma le faspua tu mai manto ia manolosi ya o ga ko nga ela ve kamanga mal pueka makapu ai mai ya i mako alo faifa. Put my arms around you, let me kiss you now. To my Lolima, tau tala mai kia boai, I tau ina e loa, oloa lopa lena. Tele ia o le sami, tele po ila au o le vau, tele manu pelele i le langi. Tala fatu se whaopoponga le nei o tātou tala fau mo le nei tū lao lao uli, ai alo mai as whaopoponga le nei o tātou tala fau mai lo Radio Samoa. I tala o mua, e toa whani tangata o tāwhia nei leo leo, o nola lātou ave wha malosi ai o se tāwale i lao uli o le asona nafi. Whamawine ripoti mai leo leo le counties manukau na lipoti a atu lo lātou ofisa, le ngao i ai o se tāwale, ma o lea lana anga i ai loa sa i linga malon malo. Fatasi ai mara fisosoani alo lātou vaalele, le helikopta o le Eagle Police, e maita wina lei tu olo anga ia tuai lea tāwale. Tā ua e le ituli loa e tāwale leo leo le sā na ngā oia. Peitai, na whaatino ngā o inga leo leo e ala i le tamawhai e whaapapau o le tāwale le whaitu o Grey South Road, la tāne i le Regan Street. Sa ia le tautonunga o le atu le tāwale, peitai na ngā i pea lea tāwale. I whamtalanga mai leo leo ele umi lava o na whaatino ngai o inga le taumawhai e tā ofi le tāwale. A tai aloa e tāwale le e tasi se isi tāwale i le manga whai Grey South Road, ma le awala o Cavendish Drive. Na sosola ese le awali ina ngā o ia le tāwale, e na tuli loa atu lava e malu le malo, ma tā ofi ai loa. Whamauina ele i aini a afianga tu ngana afiai le sa tau aveina le isi tāwale, a tai aloa e tāwale na ngā o ia. Ta ua foi, ele i aini sina afi e le whaalawalawe. Olo whaasolo sue ngā leo leo i lea mta upu, ma olo o ilo fo i mōlianga e mōli ai i lātou nei e toa whā. Wai lalo nei le wawa i ngā leo leo se li i whaasfu whātau sanga le matua. Olo whamawina le tele o mōlianga e ono mōli ai o ia, ono ngā i o inga nei e whai ale tai au la sona na whiri whaitu o Pakuranga.
I reporte tu sai ma se pepo whaamtalanga le ofisa o leo le counties Manukau Police na ta uai o le neia li o lo tua ia le tale pefale. E peo na lipo tia mai e nisi o ainga. Mai whaapea e fitu le lei ma o tamalawa na nga i le neia li. Ma whai ainga o inga whaasutu la fono o le tale pefale ma nga o iai ni ta avale. Whamawina na lawewe umanei ta avale ia te ia. Whamawina pe tusa ma le se fulu minute te aile tu la lima nga ile lima se fulu le vavea o le asusa. Na amata whaati no ai e le o ta fia son ngā tu la fono. Ta oe ripoti, na wala au atu le ofiso leo mo se fisoswani se tasi o fale o loo ile awala Uris Road. Whailo atu, o loo iai se tangata ua sao atu i tutono lo lato fale. Masa iai se isi tangata na pailima ma le o loo tua ia nei. Ma ua ele iai se isi na afia i lefe se inga e na nga i eseleli i fasu fatau sanga ma nga i atu i le isi fale. Ma whaati no ai lava nga yo inga rita lepe fale. Ile to tele ai o a inga na wala awatu i osfa inga na wha solo ai losa i lilinga leo wha nga ai mai le susongi i wha i tu o lo a afia. Ina wo o atu lo lato sa i linga Grammar School Road ai o atu lo le wala au o le wo o atu i se tasio fale ma wha apea na kiki i lalo e lea li il whai tuto o fale ma amata wha leanga uma mea tō tino lo i tutonu. Ile uma ai o na wha leanga o mea tō tino o lea a inga na ia ngā oi ai lo le ki ma ave wha maa losi le ta avale. Na whaleanga ina lea ta avale i le manga wha Uris Road ma Reeves Road. Na ia ngā o ia i lo le isi ta avale. Ma o inana tuli lo ai lo e ta avale leo lea tangata. Le ipotia na whaleanga ina fo i lea ta avale. So la esele li i fasu whatau sanga. Ana tuli vai atu lava i leo. Ma maua ai lungo le awala. Ono ne ngā o inga e te le lava le avano e te le ai molianga ono moli ai le o tawhia. Ma o le atu lai lumo le whamsinonga i se taimi o luma. Ini se reporti na li potia mai le tali ato leo i se whaalavlave na tūla i mai a o tumu ai le to o tele o tangata no. I se maketi na whaatautaia i whaitu o Pakuranga i le awhia whelase tō nai. Whai unga leo le vai ason te nei. O le amata upun whamawina po le tūla e ono whali mai le awhiawhi na wala aua tuai le ofisa mo se fisoswani mai leo whapea ai ma fisoswani mua. Ina ua li potia atu le awhiai o ni tangata se tō lua. Ta ua e whai lava sina tō ngā o manu anga o e wa awhia. Mai whamaumaunga na totui se itulou i la ua nei. Ta ua le whaasoloi o ilo ilonga msusu inga le itu na tūla i aile whalavlave. Mfautu a ina aile ma malo le atu nu e tu sai malanga i atu o tele o malo le malo. E whaatino le lato ngā ruenga. A ili poti mai leo wa mae o na whaatino ta o tonga e na awhia. Ma o whaaso solomanui i le whalmai. Hai wali potia ma whaamonia mai nei le tula i ai o se li i lumo le whamsinonga whaitu malo i Manukau e tali atu i ona molianga. Whamawina, e luasfulu tolu tau sanga le matua o lea li ma e maua na anga i atu lava lea li i le ofisa o leo i Manukau. Ma ta watu tūlanga o lea ma ta upu i le awhiawhi o le asoana nafi. E lua molianga lo o moli ai o ia, molianga o le whaamunua lia ma le whaamoemoe, whaatupuina o manua ma le whaamoemoe wha o ai manuanga o ngonga le tino, po le wounding with intent to cause grievous bodily harm. Mai tala mon muli wali potia mai nele tali ai le li ta alo Samoa, ya Caleb Clark, o le unga al whaamsinonga whaitung malo au kilani, e tu sai ma le whaasalanga i lona molianga o le aveta vale matautia po le dangerous driving. Mo le sila fio le mta upolo molia ai le wing le Blues ma le All Blacks, ina o tama whaile o le whaatu atu o ia a o malanga atu ilan pasika. Ai le tu, mai wai lava ina alu sao, a o iai moli whaailoilo i le lanu mumu. Whamao ina whailava sina sawa tele o le alu le pasika na tau ave ina i lele o Caleb. Mai le amatanga le tau sanga le nei i a Februari na i oe ai le li o Caleb i ona molianga. Mana i ata awailo na sala mo tele i ana ngā yo inga sa whai. Ma ua ia whaato ese ai foi ono o anga sa whaatino. Na anga i whaatasi atu le li i luasfu ono tau sanga malona a inga i le whale whaamsino e tali ai le unga o le amata upu. O tātou telefon nā mo le nei tūla o le awa uli, whaaftai, whaafonga mai, tau whaasoi fua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso.
Faulau fausa, fau ia tele. So for value now le tanti ar bendi Samoa le divang o lasso e va tu foi o tanto por la me fanga solo va tenien tu le fianga ya le uno ili aisha huchi le vang o telefo mo tanto tala pure fa funga ti le divang o la oli
tātou ia silingia le tūlanga pio re elu sota inga i le soma le fionga ia le moiava ia ui te pot e maua mai loa ia ona awina tulo le mo lau whaafonga ia ma lau mai moa tāpua. E mo te mrea tātou asisiatu le tautua mara udanga le Enterprise Motor Group i Marukau o tasi me ele tau wha ia le ala au kuso fia le nei ia wafo i se tātou li poti le vea sa muli o le rimasino Uni va talavantu le talenga le ala malo le feo le whaiva e malo foi le onsa i ngā ruenga a manto le riva yasu. Ia, malo le sa fo maua malo fo le tawatai ia whaftai le tua le fo tātou e loa i nei asu i rumo rupa le tua no i lo nā ngalofa malo nā ngā ia whaftai man matua no malo le sa fo maua. Io ia tātou te tau whaifa malo le feo le whaiva malo le onsai o ma anti le sa wana manu lua le ala. Ia, pio tūlanga na e pua mana ia le aso e pio lona sa vini le pe ia e mna ia le o la e fo le mo le tūlanga o le nei tau ia nei aso ai si be bela mai o le malulu nei aso. Ia o le whaifa le leila vo tō tingi o fu maa whana ia o skafu foi ia ma le file mu le whane le si mea si vanga nawanga ia tō vaista vale lila. Ia, pio o tūlanga tā wale nā, o asola ni au ngā i fōila le tūlanga o le website. Dona e nofo ai lunga le couch ma Mata TV, ia, ma whaeso solo ia tūlanga fōile le lunga le tātou website. Ia, e a whapelo loa, mo sta vale ia na faimo sia le na fa nga yo i matulanga uma ia ala te sa fa i mata lo TV te le o se malo mot sa le ia vala va talanga le ala ia le ia o te lo le tu sili me foi le tantu talo nga pa wala tala tau foi ia tu foi le mo la tu fa ia mi se ia su te mai ia te to polo sunga la wa e ui na malolo le au matai a le sili taua o ai le au la kapi le tu moi le o le peleki le na fa la u lo mai le so ia o ka ko wana e pa ko de ngai sa o le mo i ia wa va na foi tato pulu ia e o le e o lo le pulu pe ia nga inga lo le matai la ia da ki anga matai ia ma ne fa ta longa na ta mala so tonight ia o le fata mala fo ia i ele iwa o i wan manuia pa mo ia pe wa ga i fo le lo sa ile ia nei fo tau sama ia tono le tau sama ia ka ko koe a fo ia a tono la to ia mai lunga no fal ia o le tūlanga nai pio nei ia tālonga fo le fai le vea so langa le ko ke le la wari ia fai ma sima pe nga fai se ka longa e le la ke fai a koe show so le Terence Hankin ia mala un tampo ina i fo ia le Crusaders sio ma nei o to le umanu malo al sili ta huana o i o le ko au le piki pe firi ile au le peleki le au le tunu ia wa sha au fai ku malo le ala e se fo le au le ko o international le me yo esa le o tu bunga le fa boy ia me sa na ia lo fa na lo sa ano ia ma lo le me sili wa to telefoni si o alo pa na se ta to no ro vai tu ia o piki mai ta o black o le tūlanga whaafiwi ina na o le loto te lea tala ia la mutam whana o sapo ia o le ko ke le apa i le li whaia onga ia wa le ia lo mutam whana o le Pasifika e misi tātou sapo longo e o lo ingo le o kole inga whalangi lea si mei le masina whaua lea le la vale sa noa ia ai o la mantou tāpo ia tu ia lo ia i o whaiva mana ia o la mantou ai e li atu po ani vaenga tāu e la e whetala ia ia mi se o le whai ngola masina e pe o le ke milaki area mo la u whaatau alea moni le tau noa ia e pe o vai aso muli lama o kai mile leile i tūlanga a ia tau tā vale la tau folo tau sa ili ni sa ia ele ngata yo kai mile o le atau fai fo ia tele company ia tele la tu speso po a fo i fa pito ia ai e o le mo fo ia ti o le ile fa ile a vai spel fa un martina ia ai fa pito tele mo mato wa no ia mo ne la fa ta la fa toile lo si tato atu no ia tonu sa mania mo ia tu la o mo le weekend i so se la vasinga ia manis for chute ma
fai mo tātou atunu ia whaatai le li o le o tātou tu e wheloa I lumo no nei aso ia ino nā lofa malo nā ngari lei ia o le tautua patawa o le nei an enterprise I nei manukau ia walawa I tūlanga fo I lele o le tausa I lia sasa ia mo nai tātou ainga ia o lo whawau tātou promotion lea o le afe tāla ngai tolu afe cash corners lona winga e mawhai o na whaanga as a discount ai le tāwale ia pe whapa ue fo le tūlanga o le tāwale ia e mawhai fo o na whaanga I le tūlanga fo le as a cashback ia o lo o mawaila tātou promotion na e afe tāla ngai le so ia tāwale tai afe ia tāwale tai dua afe ia whapena matonu afe o e tonu e tāwale ia e tauna abats po le mo special nei ma se lava le vai asumulumulu nei masina ia o lo ia tātou lua afe spufa o le Suzuki Swift ia e valu afe iwa se lau iwa lima mo le vai asumulumulu nei o le nei masina valu afe se lau iwa lima o le tātou SUV ia o lo ia tātou CX-5 le lua afe sutonu sufa afe iwa se lau iwa lima o le tātou youth ia le o ia tātou whakatoa le lua afe sufitu it's a double cab PT50 e lua sufua afe iwa se lau iwa lima ia ko tulanga na o nisi o tātou whapitoa o lo iai o lo maua uma tātou whapitoa nei I lunga le tātou website o le enterprisecars.co.nz mo nisi whaamtalanga ia e fo nei taipi al malulu tulanga fo lele o le ia o tātou website na whai ona e sua I lunga lo maua uma tātou stock I lunga o tātou website ia whai fo ona whaanga ioi mai lau finance la whapete au titile finance le whaatupei no o lo sa ia whai whaanga mai le link na o lo au tātou tāwari taitasi e whaanga ioi mai lau finance ia o mafo ona whaanga ioi mai tina ia whai ona bili mai I tūlanga o le tātou telefoni o le o Barcelau ona tasiono hata sivalu ia ona sili le mo mātou fu I Samoa lo mwhai ona ngālulue nei le sunga le lipule I a Terry Coon ia le tamai a tau o papo ia mātou au auna ne ia whai an tātou tatala noa lau lavanga ngana wha malama e nisi o vaenga e awa lava le wha mama avenga fo I le enterprise I nei fo I vai tau I tūlanga le tau sa I linga o sa ia mo nisi e po I tātou tāwale o lo runga le Trade Me ia e me se alava tātou website I o lo Facebook o lo whai na moa ia tātou tāwale ma tātou whapitoa ia lo e fo tātou finance tātou in-house finance ia po se tūlanga hole le tasi tūlanga mo moa le hunga o lau talosanga ia e mawe lava ma tūlanga whapea I le tātou company ia mo nisi whamtalanga o tātou numera na whai o na mo mai le tātou o nanga ia mo nisi whamtalanga ia polo su mai po I te amo le amanua I tātou address o le 5 anga I le 5 tolu Grace House Road I nei Manukau ia mo le whamanatu po le tātou atunu e lua tātou iato lo so o le isi o le Patrick Cars ia lo nuinga o inale mo e tāwale tau ngofie mai le sikulu lima ngai lalo ia ma le isi ato lo ia e tātou youth tulanga whapena tele mano na e tātou tāwale o lo lunga lotoa ia o lo telefoi ma tātou whapitoa ia whakai tele lawa whombu mo le mātou whakai fo le luei sa mua mo le tulanga whailo ina fo le mātou au nanga ia tātou toi whelo ai fo I se tāo mo mua ia lo fangia le tua tapo inga se tātou atunu ia whaatu paso fua onde so I fumei mruia le tau whai ia le ala au kusofia le lei wa vea mafunga tau molmoli o le tau tua mala o nanga ale Enterprise Motor Group I Manukau 5 Great South Road I Manukau e te maui ele la tau tua mala o nanga ua e sauni e piki le whana wā onga wa e tuolo a inga lau whale whainga aluenga po le tau ofisa wa ile le se no fuanga malu ia ma we ke pakai lunga mo meo leina fo I vase lan sama ma de tuele na ole au tusika pakana wa yai teminita na we mata vale le pulenga le femlanga inga I au kilani dei o na wa yai ma camera mo wa ya ma lau ta vale te asisi le me ngai ke pakai When you shake up, I bring you some more.
e lalo le work na kama e kilunga e lalo le work na kama sole resiko si aki o ka ile ma umanga lalo unga ke de fare ngara ufikara e esea ule ma umanga e maila i kama ule ngei a umanga sole e mailo ile ui ma ya ma de para e mu ma de pe asa le la oso e kele ma sole yanga de sole kama e ma ikuile oso e ka wile le ma so o pe e aka de fama ifika ikinga ofisa asa kama i pe para ase yo fama kala le winga olengi kala kukusa ole ofisa ma uile ma umanga ao onga fili va ama ma wa fa bangu yanga e ngakalo kima uma e ula pia le kuhanga ole olanga e ese uma lava tangata kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga alo unga ide fare angala ufikara e esea ule ma umanga e maila i kama ule ngei a umanga sole e mailo ile ui ma yama ufisa pe faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa alongo mai kama e ako mai papunga ma fa ufaunga ugo sili fa afe ange ule ma umanga ua eke ingo eke ui e pala eke po ia e choile olanga kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga aluka mua mumai mare pua salua ole umufa akali le malanga lava makuweka maisi au paka wa uli paru sami headshot ile pua belangi aingi popaka manupa lolo wangu moe vai ai kamaka ngumu ile sami sole mara para oka kisa moa mangu ile malanga kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama e kilunga elalo de work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga alo unga ide fare angala ufikara e esea ule ma umanga e maila i kama ule ngei a umanga sole e mailo ile ui ma yama Au kilani, whamurumole wha o ngā tatau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malosi tele le alo le vai I le tātou a ai. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaiti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaiti tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhitai mō lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Avia maua so sad. Omega Ka. Diana knowing more. Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala I le wakafoni o le awhaia le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush e vala au whaalolo tua I a inga mawo o mawhtanga ala umua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi I le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au soswani. Tula I mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. Awale atina ina. Ma le wha le leia o sangato Iosefo. Wa wanoa pepa e whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele. Pe sota I mai sui o le komiti I le ovalo selau o tasi o nono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Whamaruia le tua I lauanga le lei. Ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sangato Iosefo. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le tae au. A nga I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau. A nga I le 5 tausanga e a onga ai.
e lua se fulu i tūla, e a onga ele tamaititi tolu tausanga ngā ilunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo, i le tae ao, ma toi moli i le fale i le afiafi. Ma wafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Faso ta iloa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255-55-luaono. O iwa, 255-55-luaono. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tali tali yang ia le tātou whilo inga ma le fionga ia lilo mai awa mai na vai le solo i inisi o tātou whaatalaronga whaapi sinisi e whialanganga o le uwhaatasi mai ai. Le riwhaengo le awuli e stasi vo ta mali e wai longa lana tamo whai mai fo i lele wale i longa se awe alu tāpua i ai. Ia le walana i wai na sawe tāpua i mai le awa matai. Ia o na ua whapea ia sei wha ngā te tau i alo na sua whamatai. Ia watalawantu le riwhaengo le awuli le usunga le pule o le tautoma le unanga ale ti a marketing fa pe foi ale tanto company ale digital ya male talo fa voucher va talo fa toilo fionga le pepe malo le foi le faiva ya malo fo le tau antai la mtango nga wenga liva ya so malo le foi le fai ya fa pelo ai tu lau talenga fonga mua fa taile tu le mai tau watu ya o lo va pe ona mo lava lo malo si fa pe ai o fa ta otolia o no le fa le tonu lau awile ai le tālonga le pōla stonai. Ia, ai whaftai o le vai atu. Ia, o le leimea umalono winga. Ia, o tutusa umala tātou au nei tau sanga. Ioi. Whai ele i sampini. Lono winga tusa umala au, o le au le plus, o le au le gains. Tau te tūrua uma, na kusaida ala le sampini. Ia, e mo ia le sampini. Ai pau ale mea o te fie whailo atu. Foi lele ua, whamawina le tala wha solopito. E ua matua saulawa mai le tūlanga o le huka e kau lunga o le fulpeki. Ia ngā wai ei umalo matama whanau ale awa matai ale pepe. Ia e lele ia fo i lele le tātou talatala no whapena. Ia ua luke mai a koe le awara wari ia i lalo. O le wa drop ai a Black Adder. Drop a koe malako kapkingi ufai fusko i ngonga iei. Ia. E paule tūlanga tau silingi ele au lea ona ele au ele semi whainoa e peto avalu e latou orpedek. Ia ele a whaina, pauan me tau. O leo vai atu leo maua lewa noa le usole a kirifi. Ia, ia a lea ua sau ma lisi tama lenta whai o a lani a lisi tama leo Barrett ia le fo sau alu sau tu. E kere me alu sao kongoa koe maua i lewa le sui kapking. So le makau kia po kikiro koe koe iri leo pepea. Ia, e vai atu e matau tama e na piki peto whaia. E vai atu peo lau fau ia le au vai peo au wali ia wa leva ia tono le au. Ia peo Rico Ioani. Bowden Barrett. Ia tu ia sau. Ia matama leo o Clark e pela o Clark le tangata. Lai titi le ia. Ia o listo to. Ilona wingo tama ia vile no fortala ma. Ma fai mai tonu o la wali ia o tau ia madisia wali ia fai fe awole o lo pireki. Ia, o le me pito silinda ua le to tele alo mtam whanau o le tātou tono ua le pepe. E whawhitau ia le saua wharani. E ui ele o au mai uma ia le au malosi e wharani. Ia, o le ngakawa i ko fuinga wha mo ale li ona e le au malosi a Argentina. O lono winga, e taunau o antu ia tātou tālonga nao le Rugby Championship. Ia, ua saule au malosi e le olpedeki e whawhitau ia. Ia, au ia peo ne ia Afrika i saute au se tā lia ia whape foi.
ia Argentina. E le whaingo fie, e le sauni anto le molimpo laulangi le tausangai lua, whilo fitua le pepe. Ia, te te mamlama te le au le falani ma le winga tala fa mai e lo lato o maros. Ia, awai o le me lau te mamlama le ia, o le malanga ta milo mai, o le o mai New Zealand. E le whape o mai o tua i o isa mua, po tonga o le o mai New Zealand. Mai ta pena foi la le au New Zealand. Ile au pito i sili o na le lei. Awai, e le toinga tala vuile le fa le me falani ma le au lona lua. Ai le lua, e le lei uma, na te le wo mai fa per tatu au. Ia vai fo la lista tu au lona tolo vi fata alo malaudi. Ai te wo mai falani ma loa ile. Ia ore se voi me pe o mo fa ngai no ma fa vuile. Ia, io. La wa matanta alo mai falani ma fa o la tapo e New Zealand fa pe o mato au lona lua na. Ia tai lo sa usi sil au ia la ta vai tato o pere kilo wa piki. Ia e matua e le whaingo fie ia ta longa ia e sauni atu ia. Ia marisi mea o la ofarani. O le matua i maalosi al competition o le wawa atu pe a le la sauni semi-finals. Ia. Ia o le au te vai atu pe atu lo ne le si au le talo ia manon. La hoi e lunga semi-final. Ia e matua le lei umata ngata ta alo i tono o competition le mau te tonu ia o matua le ala o farani le au mai. Ia, si tatu tali ia pe anu featu. O fui mei o kalonga. Se wa i fo por kiki kongori ia le pepe. O lo winga. E se kala ve mei luma e se for mela mingo i mai kuangi ki wa fa poka ko le malanga mai le uri. Ia o la tamai tau foi lele e le ta alo ni se su yo la we lani for rani ma ia lani skotila. Ele aula Liona le na fia ina ia Argentina. Ele o le ma nei o le Argentina. O le tele o tama fou la wa ta alo mai ma tu pulanga telefo. Ia ala wafa malo lo ala ko ko inga fo ye se longa fo ko la ka le World Cup yang ko fangu mai le ngai ko inga ai o mai e sa ili au se la ko malo le World Cup pa le ia ai au ti lo voila ta to man sa mo le ta pena tu wai to lu vai so fata longa ia io fonga mo ia e fe lo fo ya ni si wa le va voila to tua mari e tono ta to man sa mo o le ala vai o mai ta alo ia ai fo ia ni si sai tono au supala kapia wo matu a misel moana ia ele o ava no ta to au ono la to kon kala tele mari ele ITM. Ia, talo si ia le amatua mautu le stato au le no mai va ia tu tau pepa. Ia, ola e tau feu lolo. E tolu suta la ia tau pepa tau tale o nga ton. Ia. Ia ai fitu ta la tau pepa tamit. Ia, talo toi fo le malo se tatu atu. Tatu o lango tatu mansamo. Abu manai fa nau tatu pipese ma tatu fia. Ia, tapua i tatu au wae ele lua me tu por au le Scotland. No mata ia pia talonga le na oso ia tato Winnie Paul Perez am siko ai fa mai mele al tafu ava mai auti le na matua vivesi ai fo le me mo wa le kama mama o le o lenga auti mal menga wa ko ka ko Winnie mari ai dei lo pe fo fenga va ir ka fu ake ale o si fu runga longa di meo ana ia la ai fi nau talonga ia Scotland le te fengo fier au le tato mata 12 nations e fa vesi Scotland te le au le o le tulanga nai pio le ia ta pedanga fo i o le talonga le la kapi ia mi se o tanto mana vai i nei au kila o le vano le mo tanto talonga le tanto mo Scotland o le isi talonga le mansa mo le pepe fai la so no ma sino setem ia le fai ni au kila o ile tula lanta ia mato le lo i waikato ia va solo tina i ranga wanto i nai taupo ia va solo ko ile mo o ko nga la ngai i Hawke's Bay o Napier Hastings ma le lau mo e Wellington ia anto ai foi ma le manu le tuno i nai i fea ile mo tu i saute i nai nel soni ia va solo me ile ngai Christchurch o mai uma o ko ka po ka longa lo ka ko manchamo ia nai ta alo i mafiti le masino se tema a le masinga yo yo leile o pepe le ai ko kusa larka ko o mre o konga e mu warka avale o yo le me ngofo ye mu longa winga ka malang moanga va solo a ko ka Manaya tatu amata mea e mata fato tele tatu o tapuai. To langa le lunga lo ofu lo miti afu lang mona wo le mansa mo. Iya. Ta fa le yoi. Ya masa uni le ye awale tapu ingole.
o le tātou au. A wā tasi an mea nā leina whātau ngofie mai a tiketi lau vai. O le whāpeo lau vanga la, e matua le inisi o mai matamata. Sili tu I lalo o tiketi a tonu la, ia la va aila ia lalo mutu a sa. Ia. E jalo si. Atua o iden pa. Jalo si. Ia la vaveno mai le asoa le pepe. Ia mamau foi mpepa matamata le tātou tunu. A wale tāpo ia leo le whaiva o le au. Ia a alo matama whāna wa Samoa. A mai Yusufu whirangan. La stulango ia tātou tāpedanga wale fuka o ia kulea. O le fuka sao ma ako koa mai lau ko nginga ngiva ia so muli o le masino Uniso. Ia. O a fo ia tawana o fu pa fa ia a fa o Malord Crusader. Ia Landward Crusader la mu yo tano fu mu vaso nei. Le te va tu Melbourne ia va. Ia va fusuang. So. Ora mo to malulu a Melbourne. Ala te vai na ofu mai at Paula Stone ia tracksuit nan Crusader va ala ali to ta la. Mo tangata fu wola le tui man tuala a tui oi. Te le toi la se mea ni le o pepe. Ia nai fa manatu tautua le tātou Digicel mo I lātou o lo mana o lafo ia tātou top up online. Ia o lea ua mawhai fo ClickX o na lafo top up o na winga o ClickX aia lafo ino se leni a ngai le telefon Digicel le My Cash. Ia le fwela umwhana lafo I le top up. Ia tasi ala le website te alu ia o ClickX lafo top up la foi le seleni ya alvanga foi le tau fie ya la to rate o le la to fee wa pe limata la e la foi le seleni ya tele la to rate tele na le ya tu lo tele foi o isi is company le malo va tai ya o ka ko kupela nga le e a foi la foto nei ya la pepe ya mo le tanto tu I Samoa la la fati donga le mele lungo le penga tafailang e konga la kula ofisa pe fai le website ya mantu foi ia fonga mua o le nga le online e te le to ta u fatwa ye Power vanga ta we ye lo Visa po lo Mastercard ina ia faingo fie ona fa ngale la foi no seleni online por la foi no le top up ia foi malau email ia lo watu ila receipts o to tele ia fa ina ClickX la foi seleni o mana le stala tu langa foi le o mana avele ID wa submit online ala ID ia fa pena foi lau proof of address e tango apu elata upload down na o mana create a low account so stay ala so itava no ai na transfer mai tupe mai lau bank account anga tono lau ClickX ia na whanga ina lo leo lau tupe le tono ClickX la fo top up pe la foi le se leni o le si vanga tau mai tau wina foi Samoa tau nu ile My Cash o le al Digicel ele se leni ele ngata la mfenta la itua ala fo mfena tong cash power ia pe o fa faingo fie fo tele o ainga o lo fa pe ona o nei Samoa ona fa ngal My Cash mo isi o nanga pe o le cash power ia me se la van level po te mile tele na fentai fo to fe i fa taule cash power ia atono o nanga na lem fa ya tu New Zealand ai mana la for to My Cash ia foi si tu alta pa anga for umame neve temi fonga mua online mai fa tai fo wa maton fa masani ne tatu tangata I tulanga ia nei te ia auto e fa fo se mai foi se covid ia po se si fa mai ese atu ia au le wa matana lava ta pena tatu ia wo nanga nei fa nga ia technology fa ona poni ia wa foto singo nei ai ngai Samoa Mano fa tai se le manto go fio le tulanga le pepe fa faingo fi e mantanto anga I foi le fa nga e technology fa ni ona po le o sa ai fa I ona fa faingo fi en tanto so ta inga e la ngata le la fuina o tanto se le ni e mo ai ngolo tapo mai Samoa o ani si va tau ona silfia le tru ala web mo la to lo fa mo malanga Samoa mo fainga palota
ia ai mai se fo ia usunga fono fo ia ni se fontanga e kalesia ia o lo avano lava le tatou ofisa i mangele mfai ona fe mai ia matou sosoani atu le faingolau sim card ia mfai fe ona sosoani atu fatau le pando ia ma mfai fe na le stala ia o le ClickX ia mfai ona sosoani atu fo ia le fionga pesta ia mi se fo ia partiso faingo tatou registration ia le mo ila tau fede fa faingata ia na upload le ID pa faingata na upload le proof of address ia le way awala mfai sosoani atu tatou ofisa pe fa pete su mai nei na ile ofisa o tatou e tono le Mauta Samoa officer consula ia le vanga tonu le se tatou vale le voi le lava le ngol tatou vale le ze man ia Samoa Airways ui le ka ko vale le ngasa ia ala ua le ia ia o le officer tonu na le wa ia le tatou officer digital ia o le malia ia ze man e o me milene ia tangata lai ia to le officer tinga na vai tu sole olla se matamate tele multidigital ia ai o to ton va mai fa mole po ile ton ye tikete pepa ma pepa malanga sa mo ko fa pison na tapuni sa mo e waste po lua tas ia o meltimini ia tangata lai fa pe ola ista tu vale longo inga ka mo ngale o pepe nga ka lua fe lua kasinga o kuinga ya ai ya foi ya na su ngo fiale le tato ofisa e te maua lo taulanga fa taua mangeli ya o ina foi fa sanga ilo officer consula ya mo sile fe vale manula tunu o officer consula le fa foi passport sa mo o stamp o au pepa uma pepa tau sangi ai ala fionga consula ma le la to visa ma o lunga le pito i lunga o le fali e ia le ofisa lona winga te watu e pakale tono ta o le ka pakale tua ia ona ia nga ila i lo tamu tau ia o lo ia le faito to e te nga i tono lo ile lifi e halo lo lunga level 2 ia tate lo fona i tamam na tina e ta milo me ale side lo le building foi lele ia o mai se mal mato ofisa ia to e fasino to ile o lunga ia ta vai tu mai o soli ia no winga la to to o foi le alu lunga ia ona fo ile to tele ia o taimo mo le fatoanga ia to ina lo ofisa la fionga consula ia le menta wona e fingo fie ele o na ia va no foi le pepe ia i se le tule i le fastipu ia i foi le ramp foi le nga mo tiken sa nele la tu ia e fa nga ina to ia mo tulanga fu ia wheelchair po no fo fa tavale vale pe sto i no to mino ia awai a fa pe alu a te wato tele lava i la to e atu pel tato officer ia ola fa lo se mato stamp foi le mato tango fia ia o mato fila lo ma stamp ia la ia passport al vai e atu mla va le polo kai no ia o sa orga ko ala leo le pepe mo le fa funga ngale tu e umangi yanga ka ku se fa silanga po se fa sala longa ia ko se foi ola foi de ngu mela ka ko kampangi foi de ia no te fa tu le ie alo fa maya io e wala maya yopu ai au mai elia ma te mafuta le sol ia te loe o mana ia fo ia le tulanga se mato ofisa fo ia e fo ia tu manga fo ia la to associat ia isi associat fo lele ia e o te fisili ia po mai au nanga ese lo fatino ia ile se va na te ia le afeatu ai afeatu marque FC o mato fa sanga marque FC ai sa so ia fa fisilo ia ese ang sala nei ofisa wa fe mai le ai o afia mo veni se tan no ne aso ia le o sa mo tau lunch ia e tatou e vam tatou tatano ia na le ana matou ngaluenga e fai nau ia e fa tatano sorry ia le wa ko nga fisco ka ngo avari le le ani si vanga ta we on si le fia le tanto tro ia wala vai le tanto vale o New Zealand samo o le tatou tu le roaming a fa peo panonongo mai la tu sa mo o lo fo malanga i New Zealand ma Australia
mole na lo vile tonu tato ofisa te chisa fai fa o lai fole roaming o lau telefoni ya tu lui le lau paleni ya em fa na tango fa tau le lau packet o lau roaming isa mo te le sa ale ai ya o te polem fai fona o me New Zealand ya em fa na top up le te le fa lo mo tato top up in New Zealand ne te chisa ya malon top up lau telefoni fai lau star 123# nga il numero valu na ele roaming pandu el tato panto le fast food wi patala Samoa ya no ngana to sutala New Zealand tau e fa tau top up le telefoni maua to titia 5 sutala Samoa ya fa tau rola ele le panto 5 e maua ile 5 gigabyte o la internet fa ngai ni New Zealand ma le se lau 2 minute fena to vile Samoa e fa fena fa ngal ya internet vile telefoni in New Zealand e fo ia lo malanga sa mo ele tauna malau 5 gigabyte na se vanga na lo sa fa ia tonu fale mai mata YouTube ai telefelo e fa ngalo pa se na sa mai sa mo ta fa New Zealand e se le ta o le vanga le pepe fo ile le wa ile fa ngai na le o tanto data le mawan pe fa ta wi sa mo e pe fa ta fo New Zealand le digital e wa e nga tele mo ma to pe ni e tiken tama foi ki nga fa ile lok ba la e Facebook e o le nga mo mako ya tele o lope va fena i lo la Facebook e tiken se vanga na fa li lotu ana te rotan no lungo messenger ya le fa ina le tulanga pa tai tele mo ma to wa no ile ne yaso ya la ngol na fo i fo ya pokala ne fiaf ya tato tapu ia le talonga mulmuli ya o le tato state of origin ya on toi fai le tato tala wale o mal tato super rugby e ui auto au na sai fano fai la to kele champin e tu sa auto male au le na uliva tato tu lua uma yo e fa penga uma ma ko kala pe ma ko le au ya e le fa inga le le akalia ma fa fe kai ko loko ki nga ma ko mafkianga le ya manu tele ya tu tende ya so ora vatu so i foi ya soli ai wa nga le makar ngongar ngi ya uri wa masa me le me na ronga ro ku ka no fai apa wa le me a ko le au fa ko lu fai no pe ma ko po mai le mano ma ko i po le ya le mano ori ma fa lor karinga ba ye le me le ke ba ye ko usala wari ye le sa ka kalo sa fer ka kalo foi de ri yo ia maka kwarse konge mua ka longa matai ma Crusaders ia awang i malo ia e se vai lo masua mai ole me ka o lo va so i fa foki o fa po mai longa so i fua ma no loi Tasilima i fatolu amo Radio Samoa Shake it Charlie man, I say Polo, what's up? Você que é my brother, kako we on fadi dela, so fa na make la mai lau kama manga ya, tari ale ai masi kumbe ile kama, alu fua iko kongu kanu waile alu faile kumbe ai ole mafukanga, ba ilo iko kongu faile alu le sasa awa iko mele nguku ole tawa, musu musu wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai o sipanga. Soli ele mala lunga 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 batsi mai olima be afai wa e fia
vi fianga o le ringa ngola woli le e wadan tu telefon tali ai le so inga se temi la woli reia ma le fianga ya le yava mai na vai le va tasi mai ya le sunga ia Victor le tutumala udanga le ale Tire World and Auto Limited yona la lai lua i o Tara i lungo Bench Road ma East Tamaki Road wa se fa mana tu mo tan to le va smul muli o masina o uni va telefon to Victor malon ngalu malon fer fai se coman via la so fa como mo ma sai ma ro so ata ro ko foi pe mo no sa mo to mo to ma la o pe ma ku ka ma yai aro la von sai ma lo fole no se talo ya so ya wan tanto ye na yaso yolo joyo le ia ma sina lo no le tu sanga wa ni va nga ta we fia fa ma tu ya wa fu dia o danga o le nai ta wai le tu tu le Tire World le ding ving tau le tau ma lu Victor ya fa sai man ma to ro ko mo ya ma so tiri ta to pe sini man tu o le ta to iwa tasi le lua tala to tolu ka ko ti so le tala li mai va se ya ma tu lo apple ka tex ya foi que no todo está tocando lo e lo pouca te outro ta varia ma so ono sende le pouca te outro sa lo está tocando pe sini tonga ina ta pe so ta pe outro ta varia ma so na so le ko que si apiti e va que para mais feito e que o so vantala e vai sende o so vantala e vai sende feito e que o que si mai ma so ya man solo sta fa mais se foto no very tu no ta to sei ya le lo lo laki to no ta to sei vai aso ta si so fa man malo man de aso o so fa ya sio o lo le sio o le mo le vina man de vai aso o le tanto gauta auto ta vale to no ta to ponte sini o le tato farisiria ma tona ma fa susi e so mai ai o le tasi di ma to sta ma ki vote a fa le ro sa e le fa le tonu me o fa o le fa longo hasta po le la fu service e po lo wa special service e fa tino ia ma to po ma no e tona tato farisiria fa le to ma to ma fa foro sa pe le fa le tonu li ki to ta ta vale o ni si bo lunga to le ni si ta to pa this o le knowing ma le no po pa ia ma to a pe te ia pa la ki ta to faina tong ya na le lua su tala ya te go le masala ko i le aso i ta to lo pe ora fa to temne ta to roof backs roof fail o le lowing o le snoko hasta por esa to po pa se ta vale lava to mo ya ma to po pa se temne a wan le fa way fa pe ko su so po pa o e to ki avisa mo ya su mai e penso su mai to tau ya mo no tau ma sani ngata fo leo le pe le wofi e wosu tala i puk mo de vanoa ia po le vale so le te vanoa i puk mo le le pe le wofi ia ma to mo ko ta vale fa tau a pe ko so sa a fe ngenga ia ko so ta vale fo e fe a fa pe fe na i so ta vale ko te ma so info tonu e fo ta to le te info pe mi ga ma to ta vale le lima su tala nga i nga ta vale fo ta vale kuai to pe na mo i de to ta vale o le ta laiti poka kwa abade le agu power ata fora ko aku fo venza malai la tu yo try for the top and for the temene ile tato fata abade fail of feeling a petro mo no isu mai tu e filo veta di no mo so sa ya sa si mai fora matolo pa e tata fo ni sema abade pena fata in temene ile tato fata abade tabare fo tabare to ye mo to lavo a test me ya ma to pala va mette su mai mo e i tato fai destra tentong lo le sene ma lo to ma singa lo tengstemen a pala so ta vale i le ma to fata pale me to foni o i va lo fitu fa to lo dua o i va lo fitu fa to lo dua o mena tato fa le sinio tato fa pau kasi fitu solo pecho o ta pa fo pa twa se ki na rio amata ma se suli ma se pa de duas fulanga i lunga e fai fang tong vai aso a duas tala pe do le matala fo e vai aso i tato se ki meg a fa pe no motino a mo ta ba di tono i na ba na no sa mo a na ye no sa mo ta fan mo na tulanga a mo ta ba fo ki tau ya so se ki meg e le tato fa le meg mo tato pa o makka sa amata ma sa to ta si to vi ma this is a friend level mo ya ma to a fa pe nga ko a bingo pa sa mo ya lo la ba ko fa so a ta no mai fo ya ma to se ma to fu na se tau ya ma non tau ma san ya ta fe nga so ma se re mi na te su mai mo oi ya o le ta vale le va so fo winter lo fe so di ma to sanga tu ya tai va le to to ta vale na mo le va so te mi ya ma to le de once when ya le se la go solo ya ta to ta vale na fo winter i le va ya so nei ta le ta to le si te ya sta pe le pai ma le wins code man tu ta to finance
e sufitu basinga le interest fee tato finance o malava pena na whangai me temine ili tato wharpau ale ngata fole o tato whalisinia a mesefoni o iwa luki tasi tolu o iwa luki tasi tolu o mena tato a wharpau warama e mose so sani ka taisho manu ia mol matu no to ia matu watu me tulale uli ia so fue me man ia whakailava so i fuia le sunga ia Victor wa vela fuia ma funga tambulmoni o le tautomana nangana le Tire World and Auto Limited iona la le lua i dai le pitunu o Tara ua tātonu le tulai tō. Tasilingoi watu, amo. Tala fatu se whaopoponga le nei o tātou tala fau mo le nei tū lao leo uli, ai alo mai as whaopoponga le nei o tātou tala fau mai lo Radio Samoa. I tala o tō mua, e tō awhani tangata o tāwhia nei leo leo, o nola lātou ave wha malosi ai o se tāwale i lawa uli o le aswana nafi. Whamawina reporti mai leo leo le counties manukau na lipoti a atu lo lātou ofisa, le ngao i ai o se tāwale, ma o lea lana anga i ai loa sa i linga malon malo. Fatasi ai mara fisosoani alo lātou wa lele, le helikopter o le Eagle Police, e maita wina le lei tu o loanga ia tuai lea tāwale. Tā ua e le tuli loa e tāwale leo leo le sā na ngā oia. Peitai, na whaatino ngā o inga leo leo e ala i le tamawhai e whaapapau o le tāwale le whaitu o Grey South Road, la tāne i le Regan Street. Sa ia le tautonunga o le atu le tāwale, peitai na ngā i pea lea tāwale. I whamtalanga mai leo leo ele umi lava na whaatino ngai o inga le taumawhai e tā ofi le tāwale. Ai taia loa e le tāwale le e tasi se isi tāwale i le manga whai Grey South Road, ma le awala o Cavendish Drive. Na sosola ese le awali ina ngā o ia le tāwale, e na tuli loa atu lava e malu le malo, ma tā ofi ai loa. Whamauina ele i aini a afianga tu ngana afiai le sa tau aweina le isi tāwale, ai taia loa e tāwale na ngā o ia. Tā ua foi, ele i aini sina afia le whaalawelawe. O lo whaasolo sue ngā leo leo i lea mta upu, ma o lo ilo fo i mōlianga e mōli ai i lātou nei e toa whā. Wai lalo nei le wawa e ngā leo leo se li i whaasfu whātau sanga le matua. O lo whamawina le tele o mōlianga e ono mōli ai o ia, o no ngā i o inga nei e whai ale tai au la sona na whiri whai tū o Pakuranga. I reporte tu sae ma se pepo whaamtalanga le ofisa o leo leo le counties Manukau Police, na tā uai o le neia li o lo tua ia le tale pe whale. E peo na lipotia mai e nisi o ainga, mai whaapea e fitu le lei ma o tamalawa na ngā i eile nei a lii, ma whai ainga o inga whaasutu la fono o le tale pe whale, ma ngā o iai ni tāwale. Whamawina na lawewea uma nei tāwale, ia te ia. Whamawina pe tusa ma le se fulu minute te aile tu la lima ngā i le lima se fulu le wawea o le asusa, na amata whaatino ai e le o tāwhia son ngā tu la fono. Tā oe ripoti, na wala au atu le ofiso leo mo se fisosoani se tasi o whale, o loo i le awala Uris Road. Whai loa atu, o loo i aise tangata ua sao atu i totono lo lātou whale, ma sa i aise isi tangata na pailima ma le o loo tua ia nei. Ma ua ele i aise isi na afia i le FSS inga, e na nga i ese le li i fasu whātau sanga, ma nga i atu i le isi whale, ma whaatino ai lava ngā yo ingorta le pe whale. I le tōtele ai o a inga na wala awatu i osfa inga na wha solo ai loa sa ili linga leo leo, wha o ngā ai mai le susongi i wha i tū o loo a awhia. Ina wo o atu lo lātou sa ilinga Grammar School Road, ai o atu lo le wala au, o le wo o atu i se tasi o whale ma wha apea, na kiki i lalo e lea li il whai tuto o whale, ma amata whaaleanga uma mea tō tino o lo i tutonu. I le uma ai o na whaaleanga o mea tō tino o lea a inga, na ia ngā o ia i lo le ki ma ave wha maa losi le ta avale. Na whaaleanga ina lea ta avale i le manga wha Uris Road, ma Reeves Road. Na ia ngā o ia i loa le isi ta avale. Ma o inana tuli loa i loa e ta avale leo lea tangata. Le potia na whaaleanga ina fo i lea ta avale. So la ese lea li i fasu whatau sanga. Ana tuli vai atu lava i leo. Ma maua ai lungo le awala. Ono ne ngā o inga e te le lava le avano e te le ai molianga ono moli ai le o tawhia. Ma o le atu la i luma o le whamsinonga. I se taimi o luma. Inisio reporti na li potia mai le tali ato leo i se whaalavlave na tūla i mai a o tumu ai le to o tele o tangata no. I se maketi na whaatautaia i whaitu o Pakuranga i le awhia whelase tō nai. Whai unga leo le vai ason te nei.
O le mata upu whaamawina po le tūlae ono whaali mai le awhiawhi na wala awa tuai le ofisa mo se fisoswani mai leo whaapea ai ma fisoswani mua. Ina ua lipo tia atu le awhiai o ni tangata se to lua ta ua e whai lava sina tū ngā manu anga o e wa awhia mai whaamaumaunga na totui se itulou i la ua nei. Ta ua le whaasoloi o iloilonga msusuenga le tu na tu la iai le whaalavlave Mfautua ina ai le mamalo le atu nu e tu sai malanga i atu o tele o malo le malo e whaatino le lato ngā ruenga. A ili poti mai leo wa mae o na whaatino ta o tonga e na afia ma o whaaso solomanui le whalmai. A wali potia ma whaamonia mai nei le tula iai o se li i lumo le whamsinonga whaitu malo i manukau e tali atu i ona molianga. Whamawina, e luasfulu tolu tau sangal matua o lea li ma e maua na anga i atu lava lea li i le ofiso leo i manukau. Mata watu tūlanga o lea mata upu i le awhiawhi o le asoana nafi. E lua molianga lo moli ai o ia, molianga o le whaamnua lia ma le whaamoemoe, whaatupuina o manua ma le whaamoemoe wha o ai manuanga o ngonga le tino, po le wounding with intent to cause grievous bodily harm. Mai tala muli wali potia mai nei le tali ai e le li ta ano Samoa, ya Caleb Clark, o le unga al whaamsinonga whaitu malo au kilani, e tu sai ma le whaasalanga i lona molianga o le aveta vale matautia po le dangerous driving. Mo le sila fio le mta o polo molia ai le wing le Blues ma le All Blacks, ina o tama whaile o le whaatu atu o ia a o malanga atu ilan pasika. Ai le tu, mai wai lava ina alu sao a o iai moli whaailoilo i le lanu mumu. Whamao ina whailava sina sawa tele o le alu le pasika na tau ave ina i lele o Caleb. Mai le amtanga le tausanga le nei i a Februari na i oe ai le li o Caleb i ona molianga. Mana i ata awailo na sala mo tele i ana ngā yo inga sa whai. Ma ua ia whaato ese ai foi ono o anga sa whaatino. Na anga i whaatasi atu le li i luasfu ono tausanga malona a inga i le whale whaamsino e tali ai le unga o le amata upu. O tātou telefon nā mo le nei tū lao le awa uli, whaaftai, whaafonga mai, tau whaasoi Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. Don't say it,
se mania le ia woli fa tunga fo I ma fa fi fianga sui fi loi be ora fa fo me yelo tanto tro ya enjoy fa talo fa tuai I lau mai mo malau fa funga fo I le divai ngo le so I le tutua male o ranga le radio Samoa mai au ki lani New Zealand ya pe ora sila fia le tanto tro o le van so mo muli nei o lo fanga solo I le fa msidonga I lanto to ono e pe ora fia isu ya fai pule to lua o le Parlamento o Samoa o le urungali I a Samuel po Sam si vai ya anto ai malisa ave manu o le malo le sunga ya li o fa to malama ya anto ai malita mai tai le so fa ya Lise Marie Schmidt e pe ele va so muli nei o to le banga o le fa msidonga o lo fanga solo I to tonu o Samoa e fi fila nga le riva ngo le awoti o le wa mo le tanto filo inga fo ya ma le sui o le tanto wala leo e pe o na longa puili ya I lo to pa ia malo to malu to o mango le fa msidonga I le so ma le so mai Samoa fa tala van tu lilo mai ava ma lo le faiva e ma lo fule on sei mai tanto nga le wenga faiva tasil ni va ngo le awoti ma lo so I fu ma langi ma Tala fa fonga mua ma lo fo ile tawata I lo to fa I fa fo ina le tatou tute masani o le tio ya me se foi le ni por kalame o tatou mo mai nei taimi le no fole tua fatala fo I se tatou tunu ya mai le na vai aso ya sali ma wa se tatou firo inga le sto nai ona o le tulanga foi le ya wa tuai le famsinonga ile asto nai ya ai wale talfia ngai foi taimi fai ngalwenga o le tatou le tio ina ya o te ro le tulanga le wala ona le mawasa tatou reporti mai lasto na ia a o tae nei o le ufa wa wina mo I o le vai aso muli nei na atofa mai mo vai aso lima e tatou tele I ma ua po la tonu le tulanga o le ai el famasinonga ia I le fatulanga mai el famasinonga ia se me o le ato ia sala to fofuanga pe afai e tu atu I mauma ma mangalwenga ia a leo ma le famasinonga ia o le ale tala o le ato ia ma lo va taya lilo mai ava ngata mai le tanto fa so le vea so se vai today e ina ua moli mau ia le komisina langolango le matanga alwenga o le sunga ia pali ia Mona Lisa Kitchi e winga fo I le faila pe ona ta ua e ma fai ona so mai le tanto fa talanga le mai le dava ia so se ia lia mai le ia sunga fua lilo mai ia sa fa manino la fo e pe ona ta ua fo le napo kalamelas fraile ia e le sunga pali I tulanga masai ai le latou foi lana foi nga wenga o isa o wasi inga le mata upul nei pesa o ia sa fa pena ona ia ile vai nga o tele o le mata upul nei ave mata tayul e mo yo lesa ia ile inspector sa fa pena ona fa tulanga foi le mo le so ina mata upul ta ile au su ia pe ola na fionga le na fa pena le sui komsina ona na ia tilo il faila me umala masai ai il faila lewa mai il famasinonga e o tulanga ta ua o te fate pa ele tata o tunu ele I maua ia le moni maule na Mona Lisa papali ele I maua tonu mai na le ta vale na mafuai na maliu tu langa ia isi fasa longa ia wa ia tu ia ona ai au mai ele ta vale to yora high x o ele I isi tala fa pena apali I tonu famasinonga o le famatalanga le sunga pali I le tulanga I le taavale pa ele ta ua le faasala lau leu mo seisi ono silafia se famatalanga o feo I le taavale lea ina I fa o mai leu sa fasalauina I le nava I tawa lua felu atas lea la I le famatalanga pali na o mai ia le awali I fo ia fo mai fo ia e faia tautonga mo e maliu po pathologist asaina sa o mai le tatou atunu ia ma maua ila la tau soswani o le whamtalanga la pathologist ia e le I aise tūlanga whele le whailoa mai pe o le atonu le tāwale e nana whaapea mai o le la tau whamtalanga ina ua wa ai atau manu o tu au o se tāwale maua lalo na la vea ai tu au baua le whamtalanga o se tāwale maua lalo na la vea ai tu au e leo se tāwale maua nunga wa mantua Samoa o le ai tu wa ia o le ale le pule na la vea ai tu au o le Land Cruiser na alwa tu ele ale le pule mantua foi o le tūlanga na ia o le I le tu wa inga le na Samuelu ia ona faasolo mai ai lola ia lea ua mavae ia pali ala so na ile sa tula ia o la so alna ile fia sa tula ia le sunga ia salali o se ali ta ile leo inspector ia na lona lua ile le afionga ia aswao junior va lotu le sa la to fatinoina o ia
o tunia wa alotu o e liu ya kopo ia Malaysia leo o la tau na whaatino ina le susuenga le a sa o le susuenga le luafel watas ia o le maua salale pe na tu itele o teo o mai lai la sto ana o le wa kolosi salale mantu ale na faita tau sumo la walu le le mo maua salale taimina le na faita tau tanoanga le Australia ai o le aso to ana la le wa kolosi e Catherine ia e salale Esu ina o le moli maule na salali na pop apa iloa ilunga ile moli maule na salali e ia ile fa matalanga Sam le sai tonu le faila le mantua foi le na sau tu pa i moli mau mai ile se fa matalanga Sam to i faia leu ina ua to e mau mai na fa nga la fa matalanga i e tolu ia na fai e li o fa malama ina ua ina ua moli mau ia salali o leo maua i sa iai le whamatalanga Sam o le upua ia salali le whamatala o sa iai le whamatalanga Sam meaning o le statement ia a le statement la le ta ua o le e ono na i tūla o le whamatalanga Sam le na whai a Samuelu le na whai a li o whatamalama se fulu valu i tūla a le whamatalanga le a Sam le na whai i leo e ono i tūla ia o le whamatalanga la asalali. O le whamatalanga lea sa tūsia e liu. Ina ua o atu le fiafio le asoivo iuni. Asoivo iuni luafe luatul. Ina ua o atu o le mele sana nofo ai le houtara lini. Ima totua. Ia mawhai e lo whamatalanga ia Sam. O inala whamatalanga na Sam. Lai ta ua i Sam. Le mea na u iei le ulu o le tangata lea na la vea. Ai wa whamatala Sam o i the direction le na u ye le ulu o tangata le na le vea o le ala le na mana na o ilo la tau ia whamatalanga le salali ia e o anga ilo le sin ia o le whamatalanga la na salali wa matua i sa mala ia defense ai sea le maua ele o ye il whamatalanga na tonu o le whaila ale sunga le tamata ilo ia i le tua leo ele i disclosing of ile whamatalanga le na pe whailo atu whamatalanga le na ile vaenga le tute polo ia i la tau molia ia pela ina le na matua i tu i fasili ai o ai le ale taimi le aso na o ai ia i mena ia salale lua fasili ngia le notebook kali nei tu li loa whakamua notebook o whaapunga salale ele o whapea o taimi uma ele paketi ale ofisa o leo ma mawhai ai ona supply ya anytime ya notebooks ele whatalia ia la tonga albenga lona tolu ia o tulanga foi lele whamatalanga ele o yaini records o whaamaumaunga o le anga ile ai o le sina so le aso iwa le na ta waina anga iai le ai foi se record o ta ua mai i te tonu o le whaila lava lea, o lea na tā uai, o la tau ma Sam si vaina o i o. Na la tau tia ia fo i Sam le sin, o mea umai na tu i fasiri ia i salari. Na tau tia ia fo i Sam le sin, tau le yango ia Sam, ai tau o mai, o le tani salale i nei mea uma, sa i te tonu uma o le whaila mea uma nei, ma o la fo i mau le wha maunga e liu i le whamtananga Sam. Ia a ngā i le sin, valu kou se fulu, mai le whaile a fiafi, le wha mawina ai. Whaile a fiafin whai na amata le whatatano ino Sam, tau le awhare valu le pō. Tusi e loa lalo leo e liu ia koko, whapea. Ia valu tau se fulu, a ngā i loa i le sini vaiteli, a ngā i a sia le sini vaiteli. Ia, ngā sa tu i whailele wa whasingia lava defense, le o lava al whamtalanga le whamtalai o atau mea na whai o le sin. Lan mafuangan tau tia i Sam yo e whamaita la asalali. O le loko Sam i anga whai mai e fia dropi i tula eli. E fia dropi e tula eli. Na matau o mai e drop, ia e matau o mai mamri, ia e faculty defense. Rei ngai ke pepelo, ngai ke pepelo. O le anga manga o mari e o ma Sam. A e ko ngofo makia i Sam yo. La ko kere i yango ya Sam. Peyo inana i ele vai liuna o le lau a koe le defense o le pepelo o leo ia ua tala waluaku a le fasilia ma koe fasilia. Kua lai loa ona. Whai loa le li leo ia salale e luma wha masinonga. O whai asi le ma whau te leo ia wha mataranga matua inga o whai mai. Ia.
o na mai e lola ia leo le fautuanga le fionga tama te famsino le lo ia defense o le sunga ya merchants Richard Merchants ia o le tulanga wa vaia ia pe o le tato watunu o le famtalanga a ifongi a tala sai matango fia ia o le tato watunu e treat ka uma with respect e tato te whaalongia e tau foi o le mori mau e mo i o le case ala tau o le evidence ala tau e te tau ona tui i fasili mitu lang whapena e o peiwa o la wa already ansai le kelo i sifasiti ia pe le ku ia kua ia le mori mau o le lau whaali atuai sa tu la ia tuai loi lunga ia tama ita i lo ia liu ia le inafu ia mai a whapea tu loi i le whamasino wa whane o wa yasu ma o lo onofo lava le prosecution ma tilo i le mea lea tupu ai i le whainga lea le defense o Morimau. Ia e pei foi lele o le tele o taimi pei wa ia na amata mai ale fionga le komsina na la lau le corrupt na la lau le pepelo o le laia o ia o le laia ia fa pena foi i le wo mai le lea ia mai fia ai o le wa pei wa faali mai ele fionga te mete fam sinu tulanga le sa fato esana le li lo ia merchant ia ma fa mai lu fo fam sinonga ia ma toi fa awa wa foi la ia le o le fam sinonga ia uma salali ai saulo eli eli ya ko ma to fo el tawo eli o eli ko ngwa le nga fa fam kalanga sam lewa pop up mai man ko fa wa fianga mo limau ale pop up ia salale le piece of documents le fa pe mai fam talanga sem sa lo eli foi mai tala eli wa sa la ngai ko kongo le faila e ela ko faila so se faila e fai au mai le ko e au mai la le original e faile copy tu o le official le fa tau mo te tapa tu ai au pele lo se me I ala tapa tu la ma wa mai o le official le na la yo na faile copy le ma sa ai uma ya sa la lau fo inale le pepelo o eliu ya yo ile tulanga fo ile e ke le faia se interview wa sam e tele ele ia ni me fa pea lona o fa mauninga ele ia se me fa pe tono faila al prosecutor ale nafo ele ia foi se me fa pe como mako faila ale ma wa mai olto faila al official leo ia an fa manino la ele eliu lana foi tu o a usa pile up ingal faila na ia uma nei ia uma ai vai me ta wali fonga mua tu langa le ta wa tata mai mai faila ia tolu faila al prosecutor faila le defense faila le I leo o le I leo mea uma ia ofia fam talanga le asam ai o loi faila ia lua ele se mea ale fe mai ia el mea ta wa tata mai ia uma vai nga uma case nga disclose ku o le il defense ai pa wa le al fam talanga ile o ia ton o mena na langa ai foi facility defense ma fa pe mai lo ia eli o le piece of documents le por pepalia le fato ato faia 2 to 3 weeks ago fato ato faia ile lua ile tolu vai aso talwai ina uma tu le moli ma tu pa ya o ma fo fanga ia defense le wala foti o la tsid ya o na wa la tu pa wa umala na moli ma ele ai se fama talanga sam na toi faia le ma ngale lua fe lo ton al watu lo tu pa iba ai ele tala fia ngai le ba ai nga ma mole tu leo usole elusi mole tu leo ele o mana ia le tu langa mole tu leo le to fa yes fam talanga a Samuel le la uto o lo kope mai le melia mai lo tu to non faila le ai sa wa lo sala le mole mau o le el documents le ia le foi la wa esa mo eli e mole mau o le o nga faila documents le ele ia se fam talanga sam tu sia ia fa mala mala lo edi o le file fia fisa file fia fina fai ele na o you say if I ile melen no foi le hotel la alin o atulo ina wa te fam tala mai sam ia ele o se statement fa ali uma eli tanga ia ila sunga te mai tai lo ia okay ofo ia o tala ne ele leo o te ofo wa leva na lo ia te le lo se ngol statement ma le piece of paper I take notes ele leo ele sa notebook leisa notebook le sai mile wa le fa kali ela ungal benga wa ko o mianga ko i eliu ile notebook
Ia. E va be mai ali, ele sa notebook. Ia, ele fatalia ila la ngalwenga fa pe kasi kausanga nga mai le notebook ka leo umai keise lua. Alongo winga le ako fa pe mai fa kalia se ko alo ko isu male sine notebook la ole ku kupu fa la me ia. E ma fai ona o mai le pepa e folia. E take I alo notes. So o notes la me ia take nga fa ma wina. Ai le o se statement. Ya o fa ma mai na e liu fa mai e liu ese le statement. Ia ma le pepa le na o fa ma wina o notes me ia na o tu si la lo me na fai mai e sa mi ata o le hotel. Leo o tu si la vai fai nga le ngola pepa langa mo notes ele se me ka se fa makalanga ako. Ele o saini ai foi se ia kasi nga me nga kuli ia eli. Awai kokongo le o notes ele last page. O le saini ele le situ ai fa ngola eli le si ku aku se lengo samwet. Ai le saini la samwet. Ele fa ku ia Catherine. O le ana intention nga ku oi fu le mele nga e intend saini ai sam. Ya, o le tulanga na e fai mai e liu lea, e pule e liu i e fai ngolanga ia take nga ia notes. Ai leo se statements le mea nga, e se mamawa like a format, fai nga le li fonga mua. E se mamawa le format o le statement. Ia ma le mea le take kaya nga notes. O le antango ia fai ma wai mea na fai atua isam, fo ia se kai mio kuli e liu i na. Ia, o le isi tulanga, o le tulanga fai ile anga e fai su enga ele I document uma mea ele ia ini fa matalanga mai ele usa ia uma ko fai la mea uma nga na mako ole mea fai le na ia na mata fai atu su enga e tuli ala Samuelu ia ilana fa matalanga le na mali su ia fa matalanga mo le fai ali ele te fai san fa matalanga ai pe o mako notes nga te kilalo ia o foi la ia le na oficina o sin ne ini records o mea na oficina ai salari na oficina ai foi ele ile tulanga foi le ele ai manifa maunga leo ile tulanga le a mea la ya o le ana o ile sin o le ana na o mai ia toe tu usami tula ele toe tongi foi oficina ia o foi la le avenga o Marie wa hold ya Marie for 4 days. Ai le se mafu anga tsawe ala ona tsawe ona tsawe ya Marie. Ya fa ku ya kala eli. Ele ai. Ola nga ku wa Marie longa finga ngalo mali e. Te ya mali na loto na tsala no mai lo le le swinga ola na fa matalanga. Ma to tele fosia. Ma to tele lokaina. Pesa sai Marie. Le ai. Le se me fa pena ole taya o nei lali na ia la le tulanga na pop up ai foi las freile le isimo le mawa leo wa nga I mai ia le isi leo e sua faia Jordan Sally Jordan Rodney Sally wa ia fai lo ai lumal famasinonga e lua fute chol ka avale le pa elen tata le no ai li fonga mo le ven ia fai mai o le footage mo nga take le nga fa ma wina CCTV le kasi o tolu AM o le aso luas futasi masina e fa lua afe lua tas ai o le fute fa mai le tala a Jordan o le afangi o le fute sa o ke mingala ve ai tu o le kasi o 5 AM wa ma ko ke ilo mal fa masino nga o le o Paulo ka nga ka masale o le wa lua ku fai mai le kai mi kongo nga mali wai tu ya ta o fila fa masinonga mo ni mawa Jordan ai fai mai lo al polo inga ia toi avatu le footage le nei le fai mai e Jordan e se tilo la fa masinonga mo toi fa o la na mau nei la ta ya na mua ai fa o le mau le ali le fonga mua I luma fa masinonga pa o la na mau ile tulanga ile le atale masa play foi le atale o le atale e kia ia o le taavale foi le pa ele sa fa san lawe leo ale ben o la solo muli mai tua mai ele mele sa tuai ia ala muli ele tai fa se tu lo fa fonga tata o tunu la muli ele tai fa le taavale ia ale tai milena le fa mawina o le tasi 5 amo ile tasi 5 valu amo ile vaveao le o la solusu tasi o aperila lua fe lua tas
ia kuli ai lo Jordan o le alfa maunginga o la maule wa le wa ai atu ia o le e afangi wa ma wa le video le o ia le se me ta wa mai ile time tonu na mali wa tu au I fa mai Jordan ia o ma tau su inga na ma tau wo ai o le ma tau wa ai le o le tau muli le mai le al tai fau se tu lo e ia se me lai la lo ta vale le al tai fau tu Ia. ia o ma tu afa siningi ai e so expert fa ile le fa animal la ering mo ka ngol me expert e su e ai ma fa ngol tai fau le ale nga muli ka vale le ia ofisili al defense wa tai fau le e fa mata e tai fau e to e tele o muli ta vale e o fia ma sang fia ta vale pa fa yona I lo le ona le ta vale le te fa me e lai ma se me ia wo ai o nga foi lele o fa upunga fa pe mai ele li o Jordan ia o na matou wa ia pe ia ni fasi anol tino o le na maliu le o lo maula lo ta vale le fu le tau muli ai o le mai lele ia awa fa mai la na ia fa matalanga ele I maua tele ni fasi ano se tu lo Samoa o le tino tu au lunga le awala o le na tele na alu man ta vale lo la toma man tunga na man mafonga mali lo ile la tu suenga ia o le tala fa ile Jordan o le ta vale le tu tonu ai lunga le enga le te vai tu ai lalo o ile mena mali wai tu whatever na la tu atu ai impe ia la fia il pongsalia le fa tu ami ngoi mai le tasi lima valu mo ia o tu langa mana sama tu atu I facilial defense il fa maoninga fio ye records le si tu langa na facilitingi ai sa tu su le to fa le le ia o mai lo ya le pule sa to su ia lamento le o ye to interview le pule su elan ta vale le sa fa pulo wel ta vale ta fa na ta vale lo na fale ia ma tilo o mai me o mana I la to su e fa mai ta la a Jordan na ma to facilitingi le pule na ma to o su le pule su ele ile afangi ile tulanga foile le ole faiola fa makalanga sa fa I petesa sa ye foi matanga tana mato interviewing I petesa yo la to ya sa ye fatasi malala le pule le camp ile pole o la aso lusutasio aperila el wafel watas ia e akulo ia ka defense fela nga fa makalanga ele mangi mea fa penga o kongui lengi mea o tonol faile le fa ye fa mai Jordan na yai fa matalanga saya umai tonu I so loa ia le sunga ya Jordan ai nga I mai lo le to fale le pule rimoni ayafi ia o ia le na so mai nail tai au ile ali leo ile kolosina ile ona umana kolosi ya Jordan o le pule rimoni ayafi limas full walta sanga wa tele fai poipo to tolu fana ia olona ala nga wenga sa yai sabe ma fai pule o fale atolu luafel ono luafel lima ia o ia se o president o scopo o los fulu tausanga ia fa mai lo ia le tala la pule lima tausanga o fa atali ile taimi le nei ne wo tu o tono fa masinonga lima tausanga o fa atali te sawikilia lo ingoa e fa mamalo ingoa mai tu o ingo fa eta wa level na taulenga ina lo ingoa o tulanga yen ta wala pule ina wa fasilingi al tama ta io ona ina fu isona iloa il tulanga nta apune fa mai io wa level ta ulanga ina lo ingoa o lo ainga o lo itu malo o fa la potonga o te ya o la wa ainga fa o sia fa na o malo te olua wa level na fa leanga o malo lo mato ngoa lo ingoa mai la tone ma afia ona ole mea o tu wa ia o ana fena fale ngai nai lo ngo pe na ruin na lo reputation fa mai la pule ia por vai tem tono lo fa lo tasi no mal parota ma umale mali wol taule ele au tu au tasi masina ai ta lo ngo o una mali wo tu na lo alu toi mau ia tu o sauna ngai o le tsaringa la pule na toi mau ia tu ona sa fa ia ma tu fa matalanga ile leo ia mafape mai leo ia tia wikilia o ele se me o ia afia mani ai ole luafel wa tolu wa ile tangata wa sauta sa o mai lava ia na fa salalanga o ina na ma fa ai lo e sili ai ona ave lo leo
o le lua felua kolu lenga pop up inga went viral ia Sam i le video i langa interview na o mai leo le lua felua kasi o mai si sa mo ni mau ina i le pole na tupo le fala blabe mo le fala blabe wa umba na sauna mai foi tai leo sa so ina wa kilia ele iso so tanga ile maliu o tu Ia. ile lua felua tolu ina wasala lau i lunga social media le interview wa Sam ma wa ta wina ia o fa pe o usai ile pole sa so aina le tamatiti le ia o la ulangona ina ua eva ai tu wa inga ia Sam ia na e fa fena e ma wa ina tu wa inga ia Sam o ina fa ilo nga te fa mai ia na pasi mai a inga ma wo ia te le interview le na e matamata ia na o matamata o le video la le ta wa ai le tangata e mai se o le ata le ia a fo yo le por kalame le ale Blue TV na interview wa Sam e te manatua pe e te vai e te tau na o to e manatua le anga e matanga i le se me o le angalo ai e matanga e le anga e pepelo o puia le pule ia i loa po ai tangata le alu atu le taavali o upu la ia wa play lo le video le mai mingu kem se konge ia o upu ia Sam ia i loa po ai kakale la kur ka vale le na utango lo le ave ai le mia matango lo Thailand telephone fai mai o le ala mai lo le ala o kai mi mua la le fa ko aka o ia se kangaka malo wingo o le me mua ele ai seisi na tangata matala na au mai o fa longo atu ai sa famela na fa awing famela na fa upunga na fa ingo ai na ngona temina mixed feelings fa ngoa ika ingo disgusted ia e mafai e se sio na fai ni tu wa inga o langa upule e mafai se singa fai ko inga fa pea ma wo ai lo ia ke se langonga e tatau ona fai se moni anga mali poti lo le e sa wa langona ia langona ina ua tupu mua le mea ia e tua ia le lua felua ta sama fai lava ona o tala fa mai le ala ngoma kupul mele lua felua kas sama fai anga kali aku i ngai kangaka wala ele ova ai mafalongo nga o kala ave nga au mai ia sama fai anga lu fa mala malama lo ngai kumalo ia mea ia o waile iloa upo ai molia po ai molia wanga o tala sa tua le se ngoa bo stangata fo ar kai mila le o ai le fa kalanga le lunga le o le interview le ia o tele te mana o ia to e uila o fa na o mo to o lua la wa nga fa failo tu malo le me na ui ai i le lua fe lo tas e o tsawana o fa sa o alo le na lai lona na fai molianga o no time mua lia fa mai la nei tsala sana sala tua al time le ia o sa o laval tanga o sa o tanga tai lungole o po kala mele o tsawa na fa mama fa sa o ma fa malo ngo mele le ala o tu wa inga ia na tsala ele tamale e onga ia fa mai o fa tanga o te pepelo o te corrupt ele tsaula na uno fonofo langa wa ol fai pule e tsauna pui lo ainga ma tangata ia trust ia te ia kai mai la ia le fa punga le ala lo na fa mtala inga oli o me le sa tupu ia te mai o ia le sisui fai pule le palo taina le pa inga le le na mai sa o ia o tuila epa mafia me ele palo taina lo nei tumalo ilana tilo o se tangata e tamo e suita va mo tumalo o le tele o fatu tuanga lo nei tumalo ia te ia ai a fai le ko inga mela le wa ko le kala le ia wa le pola o le fatu tangata o le tangata corrupt o le pepelo o lo ikuma lo le sikuma lo ke le mai wa le mafai na tau mafai te fa ta tonu tangata langa le wa fa fonga sa o tangata tala ia wa mai malo wingo le ma fa pe tangata o le me sa o ale le o ka ko ai ngi le kelo ka 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 kongu ia o pu ia ale ala o fi we tau mafai ia tau fa sa o ia wa wala ise me mafai ia ona fa pe na le ona na toi fai foi le video le ma wa ia fa punga ia ia mafai ona prove le ala pa punga ia Sam fa mai lo ma le ala ia te e mafai ona e tau fia me ia
ia o lunga lava o lo ona o la ua ma le taine o mei na o atu le taavali na ia tuuina mai ai loa le tupe ia te aue iva afe tālā le ala o te manao e au mai le taavali na maau o le tala le asam le fa ua play le video o lea wala vea e tangata nei te ua toe tupu se mea toe tupu se mea le leile a mai maa ia mai le ala o ke makua o fo lava se kanga kam whaingo wha whaise me wha pea o te ofo se tangata me whaia na whaine mea ma le tino i tupi e wha whea whesili loa le nafo e wha whea ia le mele ta uai le ta ua le whasi vaenga le o le ata e Sam o olua ma meinga kur ka vale o le tupele na ia wātua ia te ia e wha maunia ia tala la lau tali o te lei loa ele ia tangata i lea po o te le ia vea fo se tupe wha apea ia Sam o te le ia i fo i lea po ele i se mea la o tali ia i se mea o te lei loa o ani o langona o lewa e toe matamata i le atalia e matua o tia lava o tono lo loto e mai se o whanau mana o lua o le mea foi ua o mai ua la matia ua la o whanau mana o ainga mana tua iei foi a ingo si tama ua maliu ia ma whapea foi ma ulean whapea mai o ulean maliu ai e ua o tau ma whai ena nā ia toi playlist i vaenga le video whapea mai Sam tu saila malo toi o ia le ala mo sau tupi wa tultuli ia wele ali isa tini le matu te fia ngai nei man mata upu ia o koyo o Sam yo ia le ala o nga fai mai langa mau o kuli ia le ali isa kingi le fia ngai man maka upu le ali o ia le ala ia wa ele me na o fai to ia oi o Sam le ia oi Sam o yo o tala le Sam le o fai o le ia te a ulava le fana ele fai ese tu la fono tala le Sam lo ia umai le ali le leo la telefoni o lo recorder e mata noanga na ia tai au mai ai le tot se la tala ia tia ponga mua o tala ia Sam le fai lunga po kalame na ofisini e asiata mantu o po kalame na le na lo Sam fai o tala ia Sam usala ele play a ko angal po kalame ko ngol ko ai o ko mai me ia le tong ia le facility ale prosecution ia le ala na te fa maunia mai pe mo ia tu wa inga ia Sam o le tupe ma le whana ma le tau se launa e tu ina ia Sam ma le tau pulpulenga e sa o ngā mea e le ai se mea whatasi whapena na tupu pena o tala noa iai po se la au malosi po se tupe ma tuala ngona lava le whanoa noa i tangata ia e whaia interview ia e tasi lava le vai te epi pelo ai whaia tala ia le ala i tono o le court ia te au ma le istentiti o le si mele wa play e mafuai ona o nā tia o le kala Sam whapea o ngale i ele mele la wa ma le skin kicks Marie le mafuai ngā kia mea ia e mawhai ona e tau fia mea ia o le kala lea ale ala ia leo koe repeat le mea lea li i whangamua na toi repeat e kuaku ia le ala ia au tango lo release e se la au mau ono leo o tonu o drugs a wai malama lama leo a mato matu o kala ia Sam le fai lunga ia siata ta o tango lo le release e se la au mai a ona o leo o tonu drugs a wai malama lama leo a mato tonu drugs maleala ioi o le ala wa ku facility ale ala o le ala lo ai tala ia Sam e fe mai le ala le mas full valu tau sanga ele i moli aina with drugs o a o le isi tangata e malosi lo o fina wina o mta upule ele lava moli anga ave tangata e fuala au fasaina e nei se me fa pena tupu ma tau tele kengi foi mai kangaka o tele fa ina ni drugs luas futa sanga fai pule o tele fai ia mea ia mai le kasi video Sam fa mai e toi o fo i fai le tala i le isi leo na vave leo na iloa o leo o le informa la tau silia siata ai se awa abatu ai le iwa afeli moni ate ui fai mai e tapuni ia awala mana ia utau tala i se me tas man le iloa le ala o leo leva na uta wina o ia i tai o ani o manatu mani o langona o fasili le ia le ala o ani o manatu mani o langona i tala ia e le ise mea la o avea i fose kupe o tele mana o mia se pui puinga e le ise mea wha apea na tupu asiata le la fasili
O ai Minster ia. Tali Sam, Minster to lua olo mala auli. E mua la auli o na o ile ia olo. Le assassination le ali fonga mua. E man tua le tau. Fa mai Sam o leo fa atu le ala e alue. Me fa tino le mea. E fa ia io foi ngale tangata vale ina ia la auli ma olo. Ia. O iai se mafuanga o fisile seta. O se mafuanga la fa ia me ia olo mala. Fa mai o le awali ia kalile asem. Fa mai o le awali ia wale anga ile malo. Le la sa mato iai ma o la upa lota fo ma wa o la upa lota fo yo ila to ia le HRPP. Kusa videos ia sa milang po kalame lele o ko mai me ia. Ia. I le tulanga foi lele ia fasile seta fe lo sanga le mu. Mai lo sanga le mu. Wa lo wa inga. Mai Sam. E la ngona le tino le li amal popole fo io no le tu tiro le fa na o le fili ale me nei o te musu e alu atu lungo me nei a waiva ai mai lo le ala ia tuli mai lo se se ku e kilia ona ulea la amu oi me ia ia mai le ala ina ofisingia ai fa mai le ala o le me mua lava o i fata o fa longo ai se me fa pia o tau pule fa si o tini minsta ia alu tu wa ia ule o ti o tamaititi ele ileva mai wa ule o tau pule fasioti minsta ia to lua o tali ala o matua nga me o fai ele ile o tuai le o tu au ia to tau pule o fasioti minsta la fa upunga e maniti tino pe a fa longo tu wa inga nei tele o afianga wa umalo ainga ia o tulanga ia na fa ilo ele ala to no famasinonga ele ai ma se taimi fa ilo ele ala lai ma se taimi tasi na utala no ai ia mea I don't even think about it o tala le ala ele fa penal por kiki o olo mala auli ma to te no fa tasi vai tele ma to wola fa tasi ai oi vai tele ma to wo mai le pal mene le tau sanga fa tasi mala ua ele ai ma so ma fa nei mea ele fa penal foi lo tangata e ma fana foi le mato ma tanga mai la to e uma por kikia e ma fanal mato ma tanga ina wo tilo tama am tala le ala na si ya tu olo sa bal awa tu foi lo was lo nas fana awai mai ai sa fai mai foi olo i lumo to olua ina ua fa alongo i mea ia asem ile popole ia mea ile fa peso manatu na ngale te mala malama ya ti oi ya ko yo so mai lo le si video Sam le foi sa mai tava le leo sa mawal tala ta fa ngata mtanu nga manono wasu e le awali ilawa ia sa mato a fe ngai o la awali leo a fa wa batu sela to tupe ya le ala o le tu malo si ele ala e fa pe fe la mo ai mai Sam wa masano mia la awali leo ya o leo men kupe ya le ala le la wa ya kam fa se me wa ngi ma wa le ala yeah for my ala like I said before I don't need to give money to anybody I don't need protection okay le avengi kupe leo e unnecessary to give money to police what for yeah opu ya lela ele I didn't commit any crime I'm here to clear my name I don't need any protection you know le kala lela ele mana umia se puipui ngawa ala mela ave i foku pe leo ia o tele mano no i video o le video no na lua foi le fa le ngai ia o tangata le ia fa ali foi le video ia fa ke ia fa ia le nafo e kai fiva e ke man ko pa fa mai ia fa fenga ngalo ia le ala le fa fenga ngalo ia ke ngai mia o allocations ia o pepelo o mame ia o fai mai ngai ia o le video la le fa mai Sam tar sanga toi sa moam tar sanga toi ia rimoni a fai te lero na loto sa ma te o le famasinonga sa ma fai fasiotia sa ma fai na te au mai fana na au mai fana ia lua kilipa fa lima au mai le ato au mai rimoni fana ia fa sino mai a le meu te alo fana ila out e fana i tau mesina mo te alo ai Robert Louis le fai el fa mo le malo ya sa no le ala pe yo na o fai atu ele ai se me fa pe na tu awai le aise tala no anga tasi malea tangata le video that conversation never happened
all that he's saying is he is lying. Yeah, o le ai familia lai pepelo. Yeah, tua inga le fai ngofi e mata ngofi o tangata o tele tangata a fia means tama la tu a inga mala tu fana e o ia te e tele no fono fo e sa fa pe mai o le e te mana e fa o le o tile tangata. It poses a high risk towards me and my family. Do you imagine how people look at me, my constituency look at me as a murderer? Ono nei tua inga. Yeah, ko e fai mai le video sam o sa ni mateo yati o every morning. Now total tala na mai yatia. Ele umai nei maftanga nai te avea wi fafo. Nei fai mai te avea wi fafo malo ainga. Again, familiar again that conversation never happened. Le ai ni tupe, le ai ni polo misi, le ai ma se failo inga fa apea. Pe o le video le na fa ali mai nei. Ya, o lea familia la wa leva na o fa tali mo tangata le fa manino le mele ma fa makilia lo ingo. E matua pepelo al tangata le o matua na faia tala pepelo ilung maole. O na fa salunga le. Ya, ma o le tulanga fo na le wa la ona o mai i ne ila utangi. Ya, fa pena fo na bala au samile i tamai tai pale mi o le fong fatalai fa mai e mana o le video ale sam na run. Yeah. E mana o ia tali tonu. So tele leo ia afia ngimia. Ia a fai kelele ko pe ave ele ala. Ia o kele valea. So atu la utala le ali ile o limoni ma to fasio tangata. O le ali ile o limongi fasio kangaka. Ia mai le ala ko ke fasela ngakulo ingoa ma lo fasio tangata. Tai mi mai fai ai video tangata le ma kwa fango ngi kala fai. Ia o le ala na waloi leo tu ia ila la tangi. I went through my lawyer. Na wala tu la lawyer. Ia fai malo tu mo Matthew Lemsio. Na isa mena tupu ya yu lai lua felua tolo fasili la le nafo. Taimi lea lona lua wa osa wai accusations ia wa o le taimi mo o le van pa. Ai to sa ne le mea lona lua lea wa tak mai la usipi. Lana Land Cruiser. Ia. O le mea lana tupu. O le mea na o manatua. O tele manatua na over ai tangata lea. A wai to tele atu tangata atu lo ufali. Me lea lang kiri mangkuanga ba ai a Sam. O ngai ele manga kuanga laku Sam lo ngafale o ngai ko akele o kakaku laku ufali. Nta o foi lea la yo anil tayau. Se furu tangata na watu nil tayau. Ia. Ai le failan ti tayau. Ia. E va ai ona o ia o le faipule. O le tu malo. E o atu ele tu malo. Sulo tia isi tangata e se fia mo se soani e fa pena foi mo atu mo tangata lo nei tu malo ia te ia o ia o faipule ile a taimi ai ke o koe manga kua ngā lua ku po se meo iu lai lua felu atolu ngā lua ku se meo po iu lai lua felu atolu fa pe atu o ia fai ngā luenga le fale insinia o e sau e lunga atu ta wele ala e lunga atu la tau fale le fale insinia o e sau ia ola utau to mana tu o ta mana tu na ia fai mai la ia o ia le e sa we tala no mai le o ti o tu ia tala le la tala sam na la fai atu ona o tu lia e se lo le mana o fali fai mai so na pa se tu lia e se fai alu la alu leu alu leu o ke sa ia alu leu se le le na fo sa ia sa Land Cruiser ia sa ia la Land Cruiser double cab ai sa la vea i lo watali i vainganga i le lua afes fuluiva. Ave ese ai loa avele insurance. Wa avatwele insurance le tupe kavai. Ai ave ese le tavali. Lan wala u Land Cruiser. O la Land Cruiser lan moana na avatuai. Ai o tangolo ato sui le lan uli. Ia le tavali. E ave ese alama o lan uli. Na ave fia. Oile insurance. Na ave le progressive insurance. Ia le Land Cruiser lea. Lua felua tolo iu lai na alu ese, na alu atu seisi lo fali. Ia, o le utoe fa, toe run na alfasili lea ia Sam. Ia ona amata i lola, ia leo o le kolosi al tamaita i o Catherine Darcial. I le tūlanga lea, o le tūlanga fo i le wafasili ngia Sam se isa hi soa
a silver color Land Cruiser with red stripes that hit to out. It came from a motor Samoa milo tonu le mga tonu. Aba Samoa fai mai sem. Ngaba ai ile Land Cruiser lang siliva. E tosi mumu. Nga so aina tu na sauma nga imai mai le motor Samoa milo tonu le mga tolu. To ititi aso ai le maale le mga tolu. Fa fia ngai male lotu mamona. Tifa mai le fale papakiu. Matoe tai le si tu. Ya matoe tai le isi tu alo kulo hit ele kanga kale sawali lunga le awala. Ya ole Land Cruiser na e lunga o tangata le na pa u lalu. E te talia tu langa le na. Sa makaba pe ngal fasili a Telsa a Catherine. Ai koe kongia kulo malang fasili fa mai. E ke kalia ku langa le mai le o iPhone. Ola le pule. Na tu langa le. Okele kalia okele malam lam mai lau fasit. Ya koe fayaku ya le pule mua. O tele talia ina le fam talang pepelo. Ele ai sa Land Cruiser fa pena. O tele yalu fo ile mea ise mea fa pena. Wa uma ona su ina mfa maonia le lo luafil watas. Ele fa maonia ia tu langa i pepelo. O le mata apule nei fa tau le maliwa tu ya mai lo la pule kusa le koe fai Catherine o le maka pule fa ka le maliwa tu fa mai la pule le ai sei si sa moa e pito isili ona manao e maua le tangata na maliwa tu e pe yo le ai sei e pe yo ulo manao e nau ia maua ia le tangata e na la vea tu ya mai lo ia kala atasa. Never once in your evidence, your chief, your evidence in chief, Paul na fam talangalin fai leo. Did you express any sorrow towards to our family? E mai atau sa. Le ai masa me kongo lau fam makalangalin fai leo. O ka wai so alo fai le ainga, so fa ano anga le ainga tu ili me watupu. E fa mai limong. Mai le ana. O le asa fa mai ia kala ala fangi ala ilang fasilia tasa. O la sa fa ngonga pe fa yo oile accused of a murder that you never done. La sa fa ngonga. La sa fa ngonga pe fa yo oile ai ku ia ise me kele fa ya. Fa mai ia Catherine. Ele ai masau kala. E fa kakau ya tu ilo na maliu o lo na nganga o lo na ainga. Pa mai lo kala limon ala el pulmo mo ele ai sei si ele langona ina le me o fai puli al mena tupu no mai le fa tata no am fai mai pena o walu ise I fonga no walu ave sei fonga le ai ngol tamatiti le ya o mea umaya le ta wela el puli na o fa tata ese la ngai akiusa akilia ya fa pe ole mea ole ala wa fa mau kingoa kwa io o ele nga e ngala ve ai ku au le wa ele ke I fo le ainga express our feelings ole fa ngoa male ai le moli maua ai lana tala ale ale pule I'm a father o ke la ngonga I say towards a son o ke la ngonga le la ngona le ai na makwa inga nga la ngonga o ngala ngai accuse ya e ngo fungim fa pe wa ula le wo wale avele I fonga o mea umaya wo fai towards the family. Ia o leala ngā lainga o whakarikari. Se ia usa wala nge I le asongi. Le asongi I leanga o whakari ai from 5 years. So o whakari o ke sawe ki lia lo ingoa. O le te whai mai ngā, whai mai ia tā salo ngā le ngā whai mai o whaafefe ia ele a inga o tu au. Ia sake inga I lala pule ia. Ia tu ia, ma whai ia lala pule. Le ai, o la ukala foi le fai o lo langonga towards langonga o kangaka la langonga wa o kele o ia kia ule langonga o kangaka la langonga me le ainga la fape o le ala wai loa kununga I ona wa tele le tala e fi ave I solo mal por kalame lea e fa se ina ele ma fau o tangata le ala e fa pe mai ia ilona ia langona o le kilo mai le ainga le fa pe ai o ia mo o ia le na fa ia le me le ile atali I wamali me yo tulanga na le na failo ai ele ala I lumale o le famasinonga ile na ua tu fasili
Pesili ia tau sali le tūlanga i petesa. Ia. Le te whai mai ngā kuseo whamakalanga i leo leo. Lei mangi whamakalanga o i. Lei mangi whamakalanga o i leo leo. E hei fo sesi o pekesa o i sang whamakalanga whamaungia ngā koumo moe i pekesa pōlea. Early hours of 21st of April 2021. Le ai mases i le ingi record o i le isi whamatalanga o i whamai loa le ala pule. O nana whai uma whamatalanga. Nau mai wa alotu malana team interview tangata uma ia. Ia na iai tonu i sa mato iai whatasi i pole mato moi i. Ia sa kuli lo ingai Catherine. E tūlanga whailele o maua i se whailara ia i whamatalanga ia a tangata ia e sosoani i lana mau. E whamaila whailoa i o Catherine. O le te tamu whai ai e ke a alo whai ia i le ngaluenga leo leo. Ngaluenga leo leo le whai le ona o lea e a fo i e le support e leo leo le mele ki whaia. E whamaikala arimoni. O le whisini ngai ke whisini o leo leo ngaluenga leo leo. Ele se mea ngā walo ke whai aku, ngā whai matou whamatalanga. Ele ke whai mai leo leo ia tia, ki lia la oe, le iso tanga le maliu atu. Ia, pe o whasilina na tuli aia le tō whale ala pule. Ia, whapena o na whasili le tūlanga fwoi lele i le vā markomsina o leo leo. Tamu whai o komsina man tō whai whunga mua lena whai ia. Ia defense komsina leo leo ona lana friend la pule menga lengo fo fa alo sa fa pena fo ntu ina nei ya la pule o le leo lato o lana so tanga i le komsina leo leo le ma fu ai ona yai me uma ia o le situlanga na singi ai o lana tangi na faulu mo wala na tangi la solima lana tangi la solima o kitopa lo afelu atu e afongi ele o nga failanga statements nga failanga formal complaints la na failanga statements la solima o kitopalwa felwa tol aya sono o kitopalwa felwa tol failanga tangi le na fa mai kala a Catherine is it sono la tangi le e tele tangi fa sanga ya sam na tangi fa sanga ya la uli mafpule o facility foi le na tangi foi ele li o merchants fa mai o le fa por kiki fa ngola o lau tangi malam taupu. Ona lena e tangi la songole o ki topa lua felua tulu. Tangi whaasanga ya lauli ma pule e whai maikala a lea pule. Vai, au fia uma ya sami mea uma ngā ko e whai kaula o whamakalanga ngai au fia uma ya la iei ma sami te tonu o taupupulenga na ma whawhaunga na ina ia tua ina uni mea atoa. Ia, o le tūlanga na yele mo le maua ale ala li whangamua. Sa iei whasili na tu inatu tai muli ele ali ilo ia margins. E kai pei o le tangi la lea e pei o na tu inatu i leo. O lau whesosoani lea na tu o le tala margins e whapea. O lau whesosoani lea na tu watu lea i lea na mōli, tu atu i leo, lea na mōli ai lola audi. Ia. Mai lea la, lea o le ngaluenga leo. E tasi ale taimina tu inatu ai lau complaint. E leo kele ia lo ke sosoangi leo e mōli ala au. Ia. Pa mai no koe kongi men fasile a merchants. O lau tangi le mo i lea na wha aulu i leo. Whaila ile ala ia merchants. Well, you take your words back and put it in your mouth. Ia, wa makalonga si lo e lunga kala ka malo le ala. Yeah, I'm not lying. Le whai aku sa ele ala o kele pelo. Sa iai la tūlanga na lafo ai upu le ala i le ali loia. Ia. Tau fie lor whamasinonga. Ia, ma tūla i e toi lole na fo se au mai se 5 minuti. Se tala noa ila na moni mag. Ia, na whaatanga mai lola ia le ele whamasinonga tūlanga lea. Na mātou wa aia le fia te leo o le ala. Mari. Yeah, well, upule na whaonga le ala I whamai. You earn respect, and you have to give respect. Yeah. I na tu inatu ia margins. O na o fasili aia ale tua ale tu te whonga mua. O la tau e ona le case. Mari. Yeah, e makuale alo a fasili. Yeah, e tu mai la tangata whailea
wa fali maungo ia ko inga fasili ale kasi ya already answer le fasili or ko inga state or ko inga melanga nele tu poi ya tu mai lona ia le pe fa pe mai o le ala wa pe lo atu na tangi le ale mo Ia. le ala wa fai lo upu ia le ala ai na ta wa na fo i mai lo le malolonga ona mai lona ia le fautuanga ale fa msnonga le ala mai le fionga tamai tai fa msino fa pe mai o le case defense le lawyer defense my prosecution ali leo e ya la to le avanoa a to la to te tu ifesilina ile molima e tu solo na mawe luma al famsinonga and we have to answer those questions e tawana tali ya fesilina ya na fa pena fo yona ona fai o ile defense ile awala wala to fesili me uma fa pena na umalola ia ona fa malulu lo le ole ala famsinonga fa malulu fo o ya merchants ia male malata waenga ia matoi amata ilola ia le famsinonga peita watula ia tule ali I lo ia merchants em fa peatu I have no further questions your honor ile to inisia ofisilia tu la wa fionga famsino sa sinia fo ia to fa mapsua tania to ilo pe ia ini ana fasilia to fa ia le pule ia wala is lo mse to fasilia ia le pule pa pe mai ile isana fasili ia le ana uma lo mal wala le pule no foi pe to no le potu tu sala ela ikiki le moli ma wala atali le pule na so o male le pule or confirmation or tabali o tabale le ana la vea ia te oi ile lua fasfulu iva ioi ia le tamale o Sherry Simon Ayafi o le atali o la auli luas fluiva tausanga o le atali o le ala le pule luas fluiva tausanga fainga venga le LTA o la relationship o lon tama o na te olua po o lona o tama ta o lan no fu le na fai le tala foi le assembly le na moli ma na video fa pe mai e al wakua e o mai fa fole akali we man tuan men na fonga mo e watu masivai ana sa fa folta vale la tali o limoni o lon to olua le no foi ta fo le tali o limoni le alon to la te o mai e ofu nurse le kengi o le nurse le to olua ia o le sina fa upunga na la yona mai sure ina te confirminga pesa ia se aso na la tal no ai masam wali fa mai sam ngai ka kafia fa ia ku ia po e se ka aval po e o lon ka mai ngar ka vale la ku mai lumar fani ale le fa mai kala sam kaminga va ia ku la ku mai lan cruiser FF la silver land cruiser ele 5 cap e double cap le ku mai lumar fale o rimoni le al puli saulo fa forka vale o le maule asam saulo fa forka vale ale kali o le al puli malon tolu e va kolon ko winners allo fasile ka mikol ka vale la lo kama ya o confirm mai o fa maonia mai tamiti la na mau ele confirm fa ngale ele ko ale fa maonia mai shere lang mo mau ni ele ia se taimi ele iva ai se sam o le kaimi mua ngai fa ko ava ai ya sam in person o tono le potu fa masino ile so pa fenga ilo sam ia ngo unoa ia nga video ia sa fa ilunga mo kilo ya sam ale fa ko ava ai kingo le ai tanga taino ya sam o le tavale le na la vea ya o el wafes furuiva emo ia sa na mai tavale ya ma toelan moana ia na toe vali la ia le tamale la nuruli ia lena lai na la vea ia te o le wafes furuiva na vea la le insua ma avako ya mau kile ikoe va aid kavat sa mela na ilua na ta ua le mol mau ne shere ia mo o sa wa ilo ifa formal pot fam sino ele ikolosi shere ai uma kusanga uma lol mau shere ile afanyi ile prosecution o saulo ifafo le fai lu mal prosecute ifesili ale inafo o saulo ifafo ya la kolosi lo e mata kolosi lo elo ia usala uma shere e fa saulo tu la pe ya lo na fa tu ale sanga ta mo mau ile so o le fo un tatal no ali fo mo te fo e po ele mo mau le la so o tu Ja, mo le antula nga fa taia li ma ia vai le vaingo le fia po le fo I taimi le aso. E ua tolinga fia longo fo I tolo manga e pe o na tola lo wina I tono le tanto fa. Sidonga. Ja, ua na o lau fionga le mfa yona mo ma ia tanto li poti. Ja, ai o le ua lau longo ele ngata I tono New Zealand. O ina I Samo.
Ia Michelle langi anto le fa ngai na le o tau tua fa wa ale Radio Samoa. Ia mo pe lo malo si lilo mo yava. Fa wa wina I lava singo to le rei fia wa lava le longo pu le pa ia ma le manu si o tatu tro. Ia le ngata I le nei fia. Ia ba pe foi langa ia tu la so anta. Ia ai o mo so fila ngal. Ia wa na o le ale taimi e tau ngai I sa fa funga ti mo sa mai tau lilo mo yava e o le iva si ka ko fa singo ngale fe fingi pe a. Pea ke va ai koe o le iwa. Ono le tuli mo le mau ia tu leo sa iaile le mena tu ina atu na tu ina mai le fionga tamai tai whamasino e whapea ua whaila atu submissions ale to a defense. Ia I le whatatau le moli mau ale ali o Yeremia. Mankua fo ia le mia le ka ke ngau ia ka whaalongo le moli mau ia le mia sua. E ka ua Sam ngā velang ke fun. Lea la wa fai submissions and I don't know. Po le alme wa treat SAI la le moli mau lea whangamua. Mari. So, o lea langa o fia fesiri ai la ia le inafu. E po le al tūlanga wa le whaina tūla ia tūla inafu mwhape atu. O le whaotu ina atu submission a leo. E whatatau lava I le moli mau lea Yeremia. So, there might be something I le moli mau lea Yeremia na lai o na fai submissions a loia. Po le mea e ke inga le defense o ka mawhauwhaunga ia ai le o mea lele whailo amal kot e te ina defense tu la i Yeremia e whaila sa o akulanga mo mau mea whapena ai se I tātou fasili nei e whamauti noa mai e se awa whaila I submissions mo lea mo li mau whapitoa e tawana I loa le tātou atunu o wale tātou te whia whalangolonga uma o le ale kala I le mea o le whamai sa mo ia ngan marikirfong ai ia ka o le maliwa ku au mea o mga iere ka wale ale ala le sa inga pu ea so mela na lea te whia tu loa ai se ia o maua pea ia le whai unga ina ia tātou whasinia ia le tamata ilo ia ia me se foi ia o se isi moli mau taimi nei whaawa wai ia tātou maua lea tai au o se whaamatalanga iei whangamua. E an tātou mai e tasi pe o nei sa no lilo mai awa I le rivaenga o le fiafia maua pe le mahalosi whaawa wei ia tūte ma whaiva o lo tutoi ia o mātou ia na o le tu ia tulawo le muli panga ma mātou whaatantali o mai le taimi ia e mawaila wa vanoa e mai e se tātou li poti tu sao ia I le mai ai o taulu banga o le whaamsidonga I le aso ma le afu ia so o meiso whirangalo le taulu ngai le tātou so ta inga ia wa le mai tau atu ia a tonu ia o le nao le ai toeanga I sao te lawa I le whale whaamsidona I utua ia wa le whaua winao taulu banga o le ni fia le aso ngafua. Ia whaftai te le lawa whangamua te loa wa tātai mānawa o le whaatatan mai mo stato reporti ia whamalulu atu fo I ono le tūlanga na e poe maua me le whaamasinonga na ia manino le tātou atu. No whaftai fo I Samoa I lo whaatatan mai ia e mese fo lau tāpua inga le nei mata upu ia tātou tu atu I le atua whaawawina pea I ala o lana fio e ala le nāmi o tonu ia whaia I lungo le nei whai mata upu a lolo aso. O tātou whaafeanga ia e mai a te au nei, ia, tātou whiloa I tae au, pēr pule alofa le alii, tātou te au lia I lona anga le lei. Ia, o nei taimi, o le rātou e fo I whamsinonga manu ia tere le fiafi Samoa, tau whaasoifua. Soifua ia, manuia, o le rawa e mai moma e whaafungatu I le tautua, a le fionga ia lilo maiava, maina vai misa le sui o le tātou ala leo, ngalue puno wa I mai tono le tātou turu I Samoa. Se iau lia le tu le aso antai au I le alofa, malanga leo le tu antai toi fo I tu iai, ia wala was tātou li poti. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Lewa lus fulima miru tumcha ni le July 5 o te lo vela fala le fo I o le fiafi o le vana tau mai le sa o le fionga ya le antou a severe ya wal polo kalame nga I fo faiva ai se vai fo o tanto polo kalame se de musika o le sumi ai le o le fo o da tanto tala mai tunu o le pasifika ma tunu umo le lang I me o tupu me o le tupu ona fa wa wile o le tau maftanga le fionga ya le antou se iolia le tau le fitu le po ana nei mangalo iso leo lo titi feitamba lo fantu mo tua au fala au soifua Tolo ipata utu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o a
sa uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatunu se ifai mafia fianga ie mama atene mataba